Maliens, assalamu alaikum. Ambe Malien befo ka bewala nyimando ni wati na Mali kono ani Mali koka nga fuli bise jamana do maka fo awye aw bismillah. Ni wati na aga jamuga mandini ye odam ne ni oye l'émission Tcherno décrypte ko Tcherno ka wala ambe mu wala awye bi Malien oye aka Mali kunafunu munumbe aw fa jamana kono andabina maga bakruba ode la ka wala awye bitrata dunyala novembre kalo kile muka ani saba samba fla ani muani kile. Aw balmake ni aw dengue de do Tcherno Ndiaye, l'enfant de Ségou et du Fouta Toro, même fawfo kan bawfo kan kanbaw fo ka anga jamana nyemako fo anga ladatigu dugutigila kaw fo ka tabla almamu na ambi befo kan anga Mali jelu fo Malien islamé chrétien fo ka tabla dina wala mun manga jamana ko ambi befo ya ka bewala nyimando shew shabi Mali ko ambi befo ka takay fo kidal wati na Malien bi kan laje fana nazara jamana ka ambe fulla si aw maka fo ala ka tunga ja aw be kilingili nala munbe e France Europe jamana ou Amerique jamana ou ani Chinois jamana ou la fuka tabla Afrique jamana wera ambe do ko albi ala ka tunga ja aw be klinkli nala ni wati na mumba ngambala kono bi sujet bele badama do a sujet ou amani albi jamana dum fe ka partager Malien andu su kami do bi kosobe andu su mandana ambe ala fuka ala barkada ni ale de ko munke o de kay ni wati na ame nyoro ka befu ka nyoro ka be wala nyimando Malien mo singme nyoro bi Mali fambe bebi kashila wa bedu sumadala munye anfa ashrafu abuya haidara ame fullasi anaka demoya ma fo nyoro di sayella ni wati na Malien munye buye denge Seydina Ali nema fri dogo kun temeni ko jugo keleba nanani akuna fune ya madore sorola mun ziraka muruke ninga sika agresser ka bana okumun kono Malien ku tarana e Tunisie jamana ka munye buya haidara denge Seydina Ali ko ala ka kalfa minala bi ambe do kay ala ka hinala ala ka dawro nema anda bina se anyingali bakru baw ma kuna funi nun feve kazira ka mun soro ko jugo kele ba ale be mbolo koro anda bina sama ninga seka wala namboro la sujet flana mu mambolo Malien ko fait divers e comme be kakra bama ko kono ya ambal mam soro be Malien aka mariage de siraka ba mariage o ye konyoy abeke alamsan natain Malien ko mun woni e chem ngum fengale furu ko o de tununa ka tununa ko kuma ka una ku ya ira ka fo tununi ko ni fenjama mvuwa kan aminu yara wele kunyinga tara yerawa tari munde kera ko ngono ko seka fenjama mvanye ambal mamusi amina akoromso de wele telephone na sabla munga mariage yere kumbe akungaranye kale de soro na tellement que ko abuena aklima abananelo atachu gala tugu donc amina fenjama mvuwa ka kuma mumina bu dakono abseka ma chama zon le sona ka ma chama kana ambal mamuso akoromso na ndogomso mumbe ko mafuru folo mumba to alibi abseka aklito ayere ba kuna chugumna Nanglano na Mali wanda bina sej mema anga Mali dugu bado be ni oye sinzaniye ambe sinzani ka befo ko wala nyimando nere benge o sigime sinzani ni oye tonton Abdul Traoré ambe foli bla anaka dima ya ko wala nyimando Mali o sinzani ale mordudi ni wati na ko sinzani ka u ka maro sirama ya ubina kuma ka wele kan bla sinzani ka sigile do dugula ani dugu feve ka suru sinzani na ku mgo bi kene so de la ni oye docteur so yi o abina fenjama vo o ka mumba to amse ka famel surala amina sujet in ka bel labani jumeye Malien ko jumeye wati na Imam Mahmoud Diko shuro kai korofofo aba kalama kunu an kumanaka ka foko Mahmoud Diko abi fe la conférence baroke dimanche natin conférence ngono kubina Qur'an kala fana ke ka nyeshi anga jamana ma na ambora ka video munni Imam Mahmoud Diko bi ka fenjama voaka sabula kunu go ayre afanga kuma kauna ka fo nganye jado e réseaux sociaux ka mawbi ka kuma kando fo nazarakana kafoko Mahmoud Diko tara munye France ambassadeur kano nyanye ko tari Mahmoud Diko bika bemembe de sika nga jamana ka walma mudebe exactement nga andabna sama ka décryptage ke bunya ani karama kono ka aklata ufaka ngai ko munu vo amina akuma ka undeme mo ba la me kosobe ninga famel surala o kumu kono menye shinga evito man wati na kojugu keleba ishaka aben kerafea ani ka fara Mamadou Jefa ni ko inga marabolo nyamae Kutuku kela ishaka tarbashi tila ko bashi fo te na chorno ka foli di irama ka foli di ne dogoni ma no ye Jeffy
a bɛ yan bi ka foli di a ka madame muso kura voilà parce que n'an bɛ kuma il faut k'an ka to ka muso kuraw an ko olu ka foli d'a fana ma n hakili a bɛ k'an lamɛn nin wagati in na k'a fɔ ko Ala ka furu kɛ furu ye ka sen bolo bɔ a la k'u fiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ka foli di Ouverture Media jamakulu bɛɛ lajɛlen ani aw minnu Sɛnɛba minnu bɛ k'an lamɛn ka foli di a bɛɛ lajɛlen ma. I m'a ye i segira muso ko in kan yɛlɛla tuguni ne ye mun fɔ nkalon tɛ koyi komi an ka bi mandana bi Seydina Ali Ala y'a ka kalifa minɛ a la donc yɛlɛba nege t'an na nka muso ko in kɔni a diyara Jɛfo ye kosɛbɛ k'a fɔ k'a na filanan furu ka fara an balimamuso kan kɔni ma da o la folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo Jɛfo kan. Cɔrɔnɔ n b'i fɔ i folen kɔfɛ n bɛ kɔrɔw fɔ mun ye k'a fɔ n tɛ filanan fara kan Cɔrɔnɔ ne ye silamɛ de ye ni Ala ye nɔgɔya kɛ n b'a ta fo 4 ne ni maramu yɛrɛ bɛnn'o de kan voilà donc n b'i fɔ kosɛbɛ Ala ka nɔgɔya ka kɔrɔ fɔ kosɛbɛ ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ min bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup Mamadou Jɛfaga ni waati in na an b'a ɲini an kanubagaw fɛ bɛɛ k'a partager Cɔrɔnɔ b'a ɲini an kanubaa bɛɛ fɛ Kayiba Jabate Kulikoro an bɛ Sikasokaw fo Yanfoyilakaw Mansenikadaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase ni waati in na mun ye Segu Sikɔrɔ Segukaw an bɛ Segukaw fo kosɛbɛ Segu Sikɔrɔ ani Balazan ni o ye ne yɛrɛ bɔyɔrɔ ye ka foli lase Moptikaw Tombouctou Gao Kucalakaw Yuwaru an bɛ bɛɛ fo Menaka Maliyɛnw an b'a fɔ a y'a partager Cɔrɔnɔ b'a kanubaw fo olu de best n ka foli bɛ bila olu ye kosɛbɛ a seginna tuguni ni kana ban Maliba kɔnɔ an b'a fo ka foli lase Nayi Sako ma fo Badalabugu muso ŋana don a b'an lajɛ kosɛbɛ an b'a ɲini a fɛ hali bi a ka dɔ fara duwawuw kan an bɛ Mali min fo k'a waleɲuman dɔn ni o ye Mamudu Tarawele a n'a furumuso ɲuman Mayimuna Danbele fo Espagne jamana kan ka Espagne ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka Abibu Cam fo k'a waleɲuman dɔn CDR jamakulu u kɛra an fɛ hali bi an b'a fɔ Ala ka kanu to an kanubaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli lase bɛɛ ma nin waati in na folikanw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ don baabuw kɔnɔ Maliyɛnw an b'an ka sponsors fo Double 7 ka foli lase u ma k'u waleɲuman dɔn u bɛ k'an jukɔrɔma tonto Isu Ɲagalu ka yɔrɔ an bɛ foli lase u ma ka Yarawali fana fo olu fana bɛ k'an jukɔrɔma tonto o ye an ka Mali taji ŋana ye an tɛ ɲinɛ olu ka foli kɔ u ka waleɲuman dɔn an b'u fo kosɛbɛ mun ye savon dima olu fana bɛ k'an jukɔrɔma tonto baara in na depuis a daminɛ fo kana bila nin waati in na an bɛ savon dima a feerebagaw ani a sanbaw bɛɛ fo Cɔrɔnɔ b'a fɔ ye Ala k'an don ɲɔgɔn ye a ye dɔ fara savon dima sanni kan a ka ɲi kosɛbɛ nin waati in na an bɛ don baabu kɔnɔ kojugu kɛlɛba i bɛ n kɛrɛfɛ an b'a daminɛ Seydina Ali ka fatuli dɔgɔkun jan tɛmɛnen i da sera a ma maa b'a ɲini ka rappel kɛ dɔɔni fo kana se saya in nana kɛ cogo jumɛn an bɛ tasibila kɛ k'a kun cɛ n'o ye kosɛbɛ Cɔrɔnɔ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jɔn fɛn fɛn n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ don dɔ i b'i da an bɛ dugawu kɛ furu ye Ala k'a dayɔrɔ suma amina Ala ka yafa k'a ma an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'an bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya Cɔrɔnɔ nin kuma nin a fɔ man di komi i b'a faamu cogoya min na an ye kunnafoni dilaw ye ni ko kɛra an b'a lajɛ ka kunnafoni k'u fara ɲɔgɔn kan n'an y'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ka taa a lajɛ fana a kɛra yɔrɔ min na yala n'an bɛ se ka seereyaw sɔrɔ yanni an bɛna ka na kunnafoni di mɔgɔw ma sabula kunnafoni a ma nɔgɔn an y'o ɲininiw de kɛ Cɔrɔnɔ komi i y'a fɔ cogoya min na depuis dɔgɔkun tɛmɛnen n hakili i da sera a tɔgɔ ma n'o ye Seydina Ali Sherif Hayidara n'o ye Buye denkɛ ye n'i y'a jateminɛ nin cɛ bani a yɛrɛ ka surun Buye la kosɛbɛ ka tɛmɛ Buye den camanba kan nin don in a kɛra tɛnɛn n'o o bɛnna novembre kalo tile 15 ma sɔgɔmada fɛ foro dɔ de bɛ a bolo a foro nin a bɛ ɲɔrɔ dafɛ tuguni dɔ de la n'a bɛ fɔ a ma ko Dabiya yɔrɔ in yɛrɛ u b'a fɔ a yɔrɔ de ma ko Dabiya Badiya voilà Badiya awɔ Badiya voilà yɔrɔ dɔ yɔrɔ minnu bɛ to ka t'u lafiya yen ayiwa donc a fana ka foro fana bɛ yen ɲakila ani kalandenw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de kama Cɔrɔnɔ i tɛ se ka sɔmi mɔgɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ kalandenw na k'a fɔ ko olu bɛna nin wale ta k'a sɛgɛrɛ donc a n'u kɔni u taara fo ka taa sɔgɔmada fɛ fo ka taa se fitiri wagati ma Seydina kɔni n'u bɛ ɲɔgɔn kan ye n'a fɔ kɔrɔlen a b'a kɛ cogoya min na waatiw bɛɛ la tuma dɔ la a bɛ kalanden ninnu cɛ u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ komi u bɛnnen don ɲakila u bɛ fɛn caman kɛ yen nin don tɛnɛn n'o bɛnna novembre kalo tile 15 ma ɲakila nin cɛnin ni ale tɔgɔ ko Seydou Gilo san 30 don an ka ɲininiw de nana ni nin bɛɛ ye kalanden fana don mɔgɔw yɛrɛ tun ka fɔ la ko a tɛ a hakili ma kosɛbɛ ayiwa an kɔni m'a dɔn a sera ka gɛrɛ cogoya min na Seydina la fo ka se ka taa muru ta ka muru turu a la ɲakila an ye ɲininiw kɛ kuma in fɔlen Cɔrɔnɔ depuis tɛnɛn an ye ɲininiw ni fɛnw an y'u boloda
walasa an bɛ se k'a faamu cogoya min na yala a blessera kosɛbɛ wa mais an taara ye k'a fɔ k'u nana n'a ye clinique hôpital mère enfant Luxembourg la Bamakɔ yan ɲakila Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ tiɲɛna a banalenba kun don a ma ɲɛ min kɔ u ye wulikajɔw fana sabati k'a fɔ ko fo ka taa n'a ye Tunisie sabula u y'a ye k'a fɔ ko bana a juguyalen don vraiment donc u y'a bila ka taa dimanche don k'u y'a bila ka taa Tunisie dimanche tɛmɛnen ɲakila bi ɲakila ko Sedina ko a ye diɲɛ to an ye kibaruya minnu sɔrɔ a fɔla y'a ɲɛna fana an wulila tuguni ka kibaruya tɔ ɲɛɲini tuguni an ye ɲininkaliw kɛ ɲɔgɔn an y'an ka maa caman fana ɲininka olu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min kɛra sababu ye n'o o kɛra cɛ min n'o ye Seydou Gilo ye o ye muru min turu a la ko o de kɛra Seydina Ali sababu ye a ye tiɲɛ to bi ɲakila jɛnaja kɔni o waati ma fɔ parce que su mana fɔlɔ ouverture média tɔgɔ la ayiwa kojugu kɛlɛbaw fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani Zavia ni o ye ne yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ɲarela ye ne yɛrɛ bɛ Zavia la yen n teriw bɛ yen Zavia Mawudu n'o ye Sumela Dramé mɔdenw ye Salam Dramé ɲakila o ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn ye an bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲakila olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi an bɛ dugawu kɛ fure ye n b'a fɔ ala k'a dayɔrɔ suma jɔrɔnw kibaruya de tun b'an bolo mais a ma nɔgɔn cɛ in a ye ko camanba de kɛ nɔrɔ ye i kan'a lajɛ mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la ko mɔgɔ min wolo a tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ kojugu mɔgɔ min fana don a o jama tun ka d'a ye o de kama tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw cɛ ka tugu a nɔfɛ mais jɔrɔnw a ma sigi ne nin ye k'a fɔ ko nin don in ko ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu ladon ale yɛrɛ kelen bɛ ka mɔgɔ minnu ka mara ta ka da a yɛrɛ kan n'a bɛ ko olu kalan walasa olu bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ ka tila ka lahara sɔrɔ cogoya min na ko o kelen bɛ se ka kɛ a sababu ye diɲɛ na kuma segin ni a ye. Ale y'a géré mais paraît-il que mun y'a kɛ k'a tigi man kɛnɛ. Bon an y'o de mɛn. An y'o mɛn mais a kun man kɛnɛ fo tuma jumɛn mɔgɔ t'o si dɔn a dun kɔni kun bɛ kalandenw n'a ye mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko a kun bɛ kalan na mais est ce que bana in cunna kan parce que fa fana mɔgɔ t'a natuma dɔn cɔrɔnɔ ayiwa n'i bɛ jama bɛ nale i b'i kɔlɔsi parce que mɔgɔ t'a dɔn a bɛ s'i ma wagati min na peut-être que i bɛ taa sɔrɔ a donna la olu wagatiw kɔnɔna la sinon a sera ka gɛrɛ cogo di Seydina la fo ka taa se k'o sɔgɔ ni muru ye i ka da la k'a fɔ ko danaya de tun bɛ ani ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a bɛ gɛrɛ kalanden tɔw la cogoya min na ɲakila o de kɛra sababu ye. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Taba ye ala ka hinɛ la paraît-il que mɔgɔ minnu don ko mɔgɔ sumalen kun don mɔgɔ ɲɛnɛma don et puis fa yɛrɛ a yɛrɛ kun jɔyɔrɔ ka bon fa ka ko la kosɛbɛ ni Ashrafu an fa fɔra ko ale de bɛna Buye nɔrɔ bila mɔgɔw yɛrɛ kun jigi dalen bɛ a kan kosɛbɛ a ye nali damadɔw fana kɛ yan Zavia la ne yɛrɛ y'a ye ɲɛ la ɲare la Zavia ye n'a ye tiɲɛ na n'a nana i b'a ye k'a fɔ a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ n'i y'a ye fana n'a nana fana i b'a ye ani silamɛw fana u bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɲakila nin cɛba nin vraiment a ka ɲumanya tɛ se ka fɔ ka ban kalandenw yɛrɛ yɔrɔ Zavia tɔgɔ la yan ɲare la n bɛ n'ale tuma min na n ye n sara u la n'o ye Salam Dramé ye n'o ye Sumela Dramé mɔdenw ye n ye n sara a la k'a fɔ a ɲɛna ko n bɛ n'ale n bɛ fɛ ka n da don Seydina Ali ka saya la a ko ni n nana n ka dugawu kɛ a ye dugawu dɔrɔn de bɛ se k'a kisi sisan foyi wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ b'o de la sisan. D'accord, à titre mon quoi, vraiment Dieu faut qu'on le boulot faire en camp, c'est grave hein. Ouais, bon, Tchorno, c'est grave comme c'est pas grave parce que ni ma fin be ina fo koro yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni ma banali ma i tɛ bantali ma wa jɔn fɛn bɛ da fɛn ye Tchorno donc c'est grave parce que a bɛ dig'an na mais c'est pas grave aussi parce que diɲɛlatigɛ la Tchorno n'a nana kɔni an bɛ taa de fura foyi t'o la donc an bɛ dugawu de kɛ don mun na ni turu bɛ se anw yɛrɛ ma a ka sɔrɔ an bɛ ala ka sira kan effectivement a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ka denbaya ma n'o ye Buye ka denbaya ye ka dugawu ɲɛsin Ɲoro ka bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ hamalisi fɛn fɛn bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛna foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ ko mun ye an balimakɛ in ye n'o ye Seydina Aliyu ye Hayidara mais Ɲoro a bɛ wele de ko Lali a bɛ wele ten de ko Lali donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka yafa k'an ma ala ka yen fusaya an ma ni y'a ye wa mun ye a kɔrɔko fana ye maa minnu bɛ n'olu chargé len don u ka yɔrɔ information dili la olu y'a jira k'a fɔ ko a kɔrɔ bɛ bɔ
bi su in na a bɛ bɔ Tunisie jamana la ka kunda Mali kan ni Ala sɔnna ma su don kɔni o bɛ kɛ Ɲoro dugu kɔnɔ. Ok Ɲoro o b'a yira kɛ bi tile fɛn na Ɲoro. Voilà donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka sini ɲuman ya. Et puis vraiment Jɛfo ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan n'an ma ban nali ma an tɛ se ka ba tali ma wa bɛɛ n'i tacogo don diɲɛ kɔnɔ an bɛ taga waati min na o k'a sɔrɔ la ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o k'a sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan o de ɲininen don anw adamadenw fɛ wa bɛɛ n'i si danyɔrɔ don donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ashrafa ka denbaya nin waati in na Ala ka hinɛ Lalila Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka yen kusaya man di yan anw minnu fana bɛ dugukolo kan yan ka labanko ɲuman d'a ma sabula an fɛn fɛn bɛ yan don dɔ la an bɛɛ bɛ taa kelen kelen donc an b'o fɔ o de bɛ se ka kɛ et puis Lali mɔgɔw bɛ mun na bi o ye dugawu dɔrɔn de bénédiction an b'o de kɛ ka caya kosɛbɛ ka amalisi bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka f'u ye vraiment Ala ka an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma d'accord donc an bɛ bɔ o sujet kɔnɔ rapidement vraiment nin waati in na an bɛ taa sujet filanan na an b'a ɲini hali bi an balimamuso k'u toro ka gɛrɛ sabula don o don an tulo bɛ taa kalanso o de ye kunnafoni yɛrɛ nafa ye kunnafoni yɛrɛ beauté a cɛɲɛ yɛrɛ ye o de ye parce que kunnafoni minnu bɛ di dikun de b'a la a bɛ conseil di maaw ma a bɛ maaw bilasira a b'a to maaw b'u hakili munumunu b'u réfléchir parce que an ye adamadenw de ye an bɛ ɲinɛ ko kɔ kosɛbɛ donc ni ko kura minnu kɛra diɲɛ kɔnɔ a ka kan an ka kuma kan a kumakanw de conclusion de bɛ bɔ a la walasa ka ɲɛsin adamaden minnu bɛ yen bi bi in na k'an ma anw minnu sɔrɔ donc bi nin fana ye ko dɔ ye Mali an bɛna tila k'an balimamuso wele a ka ɲi a yɛrɛ de da kɔnɔ a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a ka fɛn caman fɔ u y'an wele kunun kumakan ninnu na u y'a jira k'a fɔ u balimamuso tun kan ka furu Mali balimamuso in denmisɛnnin don a tun kan ka furu cɛ min ma furu de surunyana mariage yɛrɛ tun ye alamisa ye sinikɛnɛ sini ye araba ye o dugusajɛ o ye alamisa ye u ka kɔrɔfɔ la u y'a jira k'a fɔ cɛ kɔni taara ni woro ye cɛ tun bɛ boliw bɛɛ la walasa a bɛ se ka olu balimamuso sɔrɔ cogo min na k'a furu olu yɛrɛ nana kosɛbɛ k'a courage don a la k'a fɔ a ye fara kulonkɛ ma a ka sɔn furu ma a b'a kalama furu de ka di an balimamuso ye bi bɛɛ ka laɲini i ka furu o de ka di muso bɛɛ i kana to i somɔgɔw fɛ yen i ka t'i cɛla la o de bɛɛ ka laɲini o ɲinini kɔnɔna na an balimamuso caman bɛ taa bin sira langolow kan u bɛ taa bin jɔnw kɔnɔ u bɛ taa bin fɛnw kɔnɔ an y'o caman ye ka tɛmɛ donc c'est important n'i bɛ don furu la tiɲɛ don hɛrɛ don tiɲɛ don bɛɛ ka laɲini don nka i kan ka ɲɛɲini fɔlɔ i ni maa min bɛna taa diɲɛlatigɛ passe ɲɔgɔn ma nasugu jumɛn don a ko bɛ cogo di tari mun bɛ yen mun bɛ yen wa ko fana kɔnɔna na an kana girin ka don o ka kan muso la cogo min na o ka kan cɛ fana na ten donc ko mun kɛra an balimamuso la an tɛ se ka maa si juger an tɛ se ka cɛ juger an tɛ se ka muso juger nka an bɛna an balimamuso in a kɔrɔmuso wele parce que a kun ka d'an ye an k'ale de sɔrɔ mais malheureusement ko a bɛ yɔrɔ min na bi a bananen don donc an bɛna kɔrɔmuso in wele mun de y'u sɔrɔ munna furu ma bɔ tugun et que balimaw caman bɛ yen minnu bɔra togodala kɔnɔnaw la ka na ni ma fili ko hali saga yɛrɛ kun fara walima misi ko labɛnw b'a la ka sabati wa muso yɛrɛ kun kan ka don bi so laadaw la yanni furu don cɛ yarɔ muso bɛ don so kɔnɔna na ka tile fila walima tile damadɔ kɛ yanni ko ka daminɛ o kun kan ka kɛ bi de nka malheureusement a taara kɛ jigilatigɛ ye dɛ jigilatigɛ donc nin waati in na an b'a lajɛ n'an sera ka balimamuso in sɔrɔ a ka se ka fɛn caman fɔ an ye k'an bɔ ko kalama walasa a bɛ se ka ladilikan caman di an balimamuso tɔw ma salamu aleykum ne ba allo 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 d'accord donc an b'a lajɛ hali bi n'an sera ka an ba in sɔrɔ tuguni Mamadu Jɛfo ni de kɛra bi Bamako kɔnɔ a kumakan a fɔra ne yɛrɛ ye vraiment a ye ne yɛrɛ miiri janya nka u yɛrɛ ka laɲini mun ye a ka ɲi olu de da kɔnɔ k'o fɔ nka message in kɔni passé kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa a ma maa minnu sɔrɔ olu fana ka se k'u hakili t'u yɛrɛbakun na c'est très important donc an b'a lajɛ hali bi an bɛ k'an balimamuso in wele n'an sera k'a sɔrɔ a ka se ka kɔrɔfɔ ninnu ɲɛfɔ an ye ne ba salamu aleykum somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la kɔni bah donc maintenant ni waati na i bi ouverture média kan b'a ɲini fɛ i k'i kan kɔrɔta kunun ko aw ye weleli kɛ ni k'a fɔ ko dɔ ye aw sɔrɔ ko mun bɛ yen nɔ ko vraiment aw ka laɲini kun tɛ a ka se k'aw sɔrɔ nka ni ala ye mun latigɛ o de bɛ kɛ donc voilà n bɛ fɛ ni i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ n'a tigi ma baasi i b'i kan kɔrɔta dɔɔni walasa mɔgɔw k'i kumakan mɛn. Ne tɔgɔ Mariam Sila. I kan kɔrɔta kosɛbɛ i ka kumakan jigin ma kɔnɔ. Ne ko ne tɔgɔ Mariam Sila. Mariam Sila. Ok Mariam maintenant nin waati in na ko e de bɛ ka kuma i dɔgɔmuso nɔ na. Awɔ. A ka mariage kun kan ka kɛ sinikɛnɛ. Nka ko ala m'a latigɛ mun de kɛra exactement. Awɔ. Bon ko yɛrɛ daminɛna cogo min na. An sigidala mɔgɔ dɔw de kɛra ko in sababu ye. Cɛ in kɔni b'a nɔfɛ san 3 kanu na a ma sɔn. Cɛ in kun b'a nɔfɛ san 3 kanu na. A ma sɔn cɛ in bɛ n'a y'a tɛmɛtɔ a bɛ wuli k'a essayer ka fɔ k'a b'a draguer a ma sɔn quoi. Donc cɛ in bɛ sigi an ka carré kɔnɔ garage tigi dɔw cɛ a y'a f'u bɛɛ ɲɛna.
ere kɔrɔmuso ye e b'o kalama donc san 3 cɛ kun b'a ɲini k'a b'a darage kɔrɔ de ye bamanankan la sungurundigɛ o tɛ yan parce que mɔgɔw bɛ k'a lajɛ togodala kɔnɔ olu tɛ darage kɔrɔ an baw bɛ k'a lamɔ fɛn u ka yafa ma koyi ko n'a fɔ cogo don walasa faamuyali sɔrɔ donc darageli kɔrɔ de a kun bɛna sungurundigɛ tɛmɛ ni kɔrɔ fɔ ye a ma sɔn san 3 o kɔni san 3 a ma sɔn san 3 ma sɔn donc sisan cɛ bɛ sigi minnu kɔrɔ cɛ y'a yir'u la k'a fɔ ko ale bɛ fɛ k'a furu olu fana ko n'a bɛ fɛ k'a furu a ko muso furu ta kɔni ɲuman don parce que k'a bɛ sigida in na a ko olu tɛ a ka kojugu dɔn quoi k'ala kɔni ma furu diya la parce que ɲina a bɛ san 27 la k'ala kɔni ma furu diya la donc olu ka sɔrɔ k'a mankutu ɲuman fɔ a ɲɛna an fa terikɛ dɔ bɛ o ye cɛkɔrɔba ye o yɛrɛ de kɛra sababu ka taa kuma fɔ an fa ɲɛna an fa fana ko k'ale ka danaya b'o kan ni o kɔni sera ale ma k'a fɔ ale ɲɛna ale jɛfɛ t'ale bolo donc ko démarche kɛra ten tɔ de fait que o da donna a la a bɛ se ka kɛ o de la sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ ma taga ɲɛfɛ mais dès que o da donna a la le père ma kuma caya bilen kuma kɛra ten tɔ donc u nana ɲininkali kɛ dɔrɔn fɛn fɛn fɔra hali u ma furu nafolo tɛrɛmɛ u nana n'a bɛɛ ye cɛ ko ka photo dogoli hali n'an terimuso in ko k'a b'a photo bila i b'a dɔn sisan jeunesse an b'a fɔ k'an bɛ photo bila sanfɛ k'an afficher ni an ka cɛw ye awɔ cɛ ma sɔn o si ma ko ka photo dogoli parce que muso wɛrɛ bɛ ale bolo cɛ ko de ko ka photo dogola ko parce que ko muso fɔlɔ ko muso dɔ b'ale bolo awɔ pour que ko sisan muso ninnu k'ale de b'a muso dɔn k'a kana taga ko kɛ ko jumɛn a kana taa baara quoi a kɔni ye kuma fɔ ta k'a kana taga ko kɛ donc ko ka ko to tantɔ ale fɛn n'a waati sera waati ma kan ka fɔ ale muso ye ale b'a fɔ a muso ye donc ni furu kɛra sisan a bɛ sɔrɔ ka bonya da a muso fɔlɔ kan awɔ donc ko kɛra ten tɔ donc an bɛ kama dɔrɔn a nana mariage date fixé ne dɔgɔnin ko a ma ko k'a ka to ko ne kɔnɔma falen ko ne de y'ale ka fɛn bɛɛ ye parce que ne dɔgɔnin bɛ baara kɛ ne bolo salon na ko ne de y'ale ka fɛn bɛɛ k'a ka to ne ka jigin a ma sɔn a ye date fɔ k'ale ka mariage date tɛ wuli o ye jeudi ye ko ale ka mariage date tɛ wuli ale ka mariage date bɛ k'o de la donc dɔw bɛ k'a sɛnsɛn dɔw bɛ k'a sɛnsɛn ne an ko an dɔgɔmuso ma e bɛ cɛ somɔgɔ fosi dɔn fo n'a kɛra a bɛna sigi ninnu kɔrɔ de temps en temps waati ni waati e t'a somɔgɔ fosi dɔn a ɲini k'a somɔgɔ dɔn hali i ka balimamusokuntigi n'o ma ɲɔgɔn ye tiɲɛ don i ka dugu muso la i ka dugu bɛɛ la mais kɔɲɔ surunyana il est temps i ka taa yira a somɔgɔ dɔ la walima balimamusokuntigi kɔni n'o de bɛ ko jalatigɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma kelen ka fɔ an ɲɛna don min a ye kɛlɛ wuli k'a jɔ parce que mɔgɔ min don k'a jamana don k'a na fari i b'a dɔn joli ye kɛlɛ wuli k'a jɔ cɛ ya cɛ ye kɛlɛ wuli k'a jɔ ko anw balimamuso kana perese ale ma ale de ye cɛ n'a y'a bila cogo min a bɛ kɛ ten tɔ de a kana perese ale ma ale de y'a ɲini donc n'a kan ka fɔ ale somɔgɔw ye cogo min a bɛ fɔ ten tɔ n'a kan ka fɔ don a bɛ fɔ ten n'a kan ni balimamuso kan ka ɲɔgɔn ye don o bɛ ɲɔgɔn ye o don o waati a nana tunu a ye min a tunu n'o la tuguni a bɛ ɲina tile ta bɔ a t'o ka appel ta an kɔni b'a parce que ne teri ne dɔgɔmuso bɛ furakisɛ feere gidɔrɔn da la u b'a tɛmɛtɔ ye waati a bɛ tɛmɛ mobili la waati a bɛ kɛ moto la o b'a tɛmɛtɔ ye souvent waati caman a b'a tɛmɛtɔ o b'a sɔrɔ a ye journée bɛɛ kɛ k'a wele a t'a ka appel ta a ye min k'o la a bɛ dɔgɔkun fila bɔ a kɛlen k'i yɛrɛ tun a t'o ka appel ta fimo jago donc an ko k'a ka hakili sigi depuis o waati ko in bilalen ko kuma kɔnɔ an ko k'a ka hakili sigi donc anw sera min kɛra sababu ye anw ser'o ma ka taa kuma ɲɛfɔ ye o y'a wele o ko k'ale n'a kumara donc a y'o waati ɲini ka bɔ anw terimuso bolo depuis o waati ko sisan kɔni ko in bɛ lumulama la ni don min ka di a b'a ka appel ta ni don min man d'a ye a t'a ka appel ta kɔɲɔ tɔ tora dɔgɔkun kelen anw insistera balimamuso ko nin na tuguni donc anw ye furu fɛnw fɔ ni kɔɲɔ ma ɲɛ a bɛ kɛ ale ye date fɔ date bɛ ka sɛnsɛn nasɔngɔ ye nin ye depuis o de kɛra fo sisan a ma ye ɲɛ la bilen. Ouais, mais ɲininkali dɔ bɛ ne bolo quoi ne ba. an ka to ka tila histoire fɔlɔ la histoire banna fɔlɔ wa. ayi histoire bon aw mago bɛ yɔrɔ min na ne kɔni ka hakili na ne danna tɛmɛni kɔrɔ fɔ tɔ ye. donc ko kɔni kɛra nin cogo la village la mɔgɔw nana ne dɔgɔmuso in yɛrɛ ne o yɛrɛ an ye pariw ta ka misiw ni fɛnw bɛɛ ta parce que a ko ko ale kana min kɛ o ka so ale b'o de kɛ mais min ye ka ne dɔgɔmuso bolo ma fara ale tɛ se k'o kɛ ale tigi kun dɔ si kɔrɔ anw ko problème t'o la de fait que ko yɛrɛ jigilatigɛ bonyana min yɛrɛ kɛra sababu ye o taara ɲini siɲɛ jula k'i kɛlen k'i yɛrɛ tunu la sisan nɔ o taara fo ka se a balima ma yɔrɔ teriya kɛra cogo cogo a tigi bɛ se k'i jɔɲɔgɔn dɔ dɔn o sera olu ma u ka fɛn olu ka sɔrɔ ka réunion familiale kɛ olu ka sɔrɔ ka réunion familiale kɛ donc somɔgɔw bɔra a kalama o cogo la o y'a sɔrɔ somɔgɔw t'a kalama somɔgɔw ka sɔrɔ ka bɔ a kalama o cogo la réunion familiale la siɲɛ 2 a bɛ wele a tɛ na sabanan de la k'o kɛra o don na a tagar'o la o dugusɛjɛ filanan kun ye kun min o y'a sɔrɔ k'o dɔgɔdara fɛn bɛɛ an terimuso min kɔni a t'o ka appel ta yɛrɛ a t'o ka appel ta ka taa ni dɔgɔkun kelen sisan jeliba b'a wele a b'a fɔ ko awɔ k'a y'a mɛn jeliba fana k'a tigɛ ale ka appel ta bilen
donc o de fana bi no sa ko ina o maraji da tiga reputi o ko maraji da tiga reputi e go ki muso fala muso go itika lega atel ta pushi itika ne rega atel ta ne ren na ni porque ka te ni i bol mo go te to pushi kala ma kula ke te muso ko to da bal ma da kala ma bo ani o fian fora no ko pa de na era o na o ere krizi o kito era o ko blala enti am te no re ya kwanya na chugo mina una no ya kwanya chugo parce que ni te ko mi kena na ko re chugo mi da ko titori ko yere bal ko jugu ne la ne re ba wula te ka atel ta ne dum ba yi a be connecté a de kelin sa me na tel gwana do ba de connecta ton shi ba atel ta tellement ko yere ne ro chugo wala ni na so nji do ma si an la berrière am ba so o te te mo kene mai o yere pini para la bula no do ter so la kunna tin ci ta yere do jigi na so donc o ba ira furu mariage yere alamsa na tari aya fa chugo mariage alamsa dunya ngoro li 25 am chema poshi fani ama ko dati bora ba ma poshi fo donc ngara ko banita ngara ko banita ko am so ko ngala ti fo ma ma bora ko village la kana nga mishingi ton beta ka on to ga ton beta ako ka sente ton la an ya an sigira fa fanyo peke mo ko no ko duwan na fa diu an do ko so ero ko ya si na ga ton ye ga ma ti da fa ko mo yalta me mo ko ba kala ma don ala ta do iba fo don ibi kuma fo don sa o balma muso ya si nyege ay jabu bedda balma bora to dala kono no ay mishi faga mishi belebele bado ay fa ay faga konyo duni mishi faga konyo duni ah mishi faga konyo duni ado ay mishi re sa fali kama kawa awo an termuso ne yɛrɛ termuso ale termuso u bɛɛ bɛ tilen u bɛɛ bɛ don ka bɔ la u ye uniforme tigɛ ka sumunkɛla ta fɛn bɛɛ o b'a yira ko kun labɛn b'a ko kama koyi mais maintenant ne fɛ ka mun dɔn Mariam ne fɛ ka mun dɔn e yɛrɛ bolo cɛ ye nin kɛ mun na an kɔni ka nin tile fila na an ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a fɔra ko ne dɔgɔmuso in y'a muso sabanan de k'a ciden ni n'a bɛ kɛ n ka tulonkɛ n'a ma ɲɛ sɔrɔ la dɔrɔn a bɛ don i ka ni système de an kɔni y'an bolo dɔw kisɛ kan ko nin ye ne dɔgɔmuso y'a mɔgɔ sabanan de a tilara histoire a ka modèle la oui n kuma dɔn ma sisan donc maintenant o b'a yira k'a fɔ aw t'a dɔn kun na nin kɛ mais ani a kɛlen k'a fɔ woro bɔ dɔgɔmuso nɔ u ye waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ yan awɔ waatinin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que yen ni woro fitinin kelen ka bɔ ka se dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna ma u bɔra u la donc u kɛlɛla u la yɛrɛ film lajɛyɔrɔ ok d'accord donc maintenant bɛna ɲininkali di n tɔ fila minnu bɛ kɛrɛfɛ o fana bɛ question poser aw kunna entre temps voilà parce que an ko k'an bɛ cɛ tɔgɔ to dugu la parce que en réalité i y'o de demander o tɛ wa mais histoire kɛra cogo min na aw b'a fɔ o puis an bɛna laban ni aw yɛrɛ ka laɲini o tɛ donc n bɛna kuma to Mamadu Jɛfaga ale bɛna kuma tɛnku i la kuma b'i bolo Jɛfaga ne ba salamu aleykum aleykum salam i ka kɔrɔfɔ la i y'a yira i ka kuma la k'a fɔ ko mun ye cɛ in ye a bɔlen aw dɔgɔnin nɔfɛ fo ka taa fɔ ko furu wagati sera cɛ ma wuli ka jɔ sabati ka taa n'aw ye walasa ale n'a somɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn aw minnu fana kɛra sababu ye ni a muso in a ye muso ɲini aw minnu fana fɛ ni aw ye proposition k'a ye k'a ka d'aw ye a ka taa n'a ye aw fana y'o kuma fɔ a ye a m'a bɔ sira fɛ a kun b'o kɛ kɛlɛ yɛrɛ de y'an dɔgɔmuso fɛ donc yɛrɛ ko ka ɲi ta k'a dusu ka bɔ ko mana fɔ k'a dusu ka bɔ ko k'a ka ɲi ta ko sinon k'a bɛna kɛlɛ wuli ka jɔ mais o kɛlen sisan furu kɔni o ye c'est à dire que furu ye sɛbɛ ko de ye parce que furu n'a fɔra ko furu ɲɔgɔnma bɛna tɛmɛ ni maa cɛ o kɔrɔ de k'a fɔ i bɛna sɛbɛ de waleya n'a ye o tɛ tulonkɛ ko ye o donc on suppose que parents bɛɛ de bɛ bɔ a kalama maintenant aw y'a proposé min k'a ye k'a ka taa a yira somɔgɔw la n'aw ma sɔn est ce que a y'a kuma fɔ aw ka mɔgɔkɔrɔbaw ye wa u ka kuma n'a ye wa bon ne kɔni y'a fɔ n dɔgɔmuso de ɲɛna ne y'o kuma fɔ ɲɛna ne ko nin tɛ ko jɛlen n ko nin tɛ ko jɛlen de kuma o kuma mana k'ale ko k'a dusu ka bon ko k'a to yen donc finalement denmisɛnninw ka ko de ni insistera kana to k'i n'a ka ko tiɲɛ mais e fana ma se ka parce que a bɛ se ka kɛ peut être e dɔgɔmuso tɛna fɛn ɲɛna parce que a bɛ cɛ fɛ mais e yɛrɛ fana ma se ka hakilina sɔrɔ mun kɛra hali sababu ye ka furusɛn in tagama ka gɛrɛ o tigi la ka a fɔ a ye an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an dɔgɔmuso dira ma mais a ka d'an ye an ka denbaya ka ɲɔgɔn ne ye kuma fɔ o ye o ko ko parce que ko sisan ko les murs des oreilles ko sisan nɔ i ma dɔw ci ko bi ka kuma fɔ k'a bɛ fɛ ka to ni dɔw sɛnsɛnna de a bɛ to ka taa fɔ somɔgɔw ɲɛna ko sinon ko kibaruya a tɛ fɛ kibaruya ka se mɔgɔ min ma k'o tigi b'a mɛn ko sinon ko nin ko in kɔni ko tɛ étranger ko muso ɲini ka tila k'a fɔ ko i t'a fɛ maa ka bɔ kalama o kɔni o ka gɛlɛn dɛ parce que on dirait que kɔɲɔkɛ tun bɛ ka siran de fɔlɔ kana bɔ a kalama o tɛ yan aw yɛrɛ y'o de bila kunna parce que n'o bɔra a kalama dɔrɔn ale ka ko duman bɛna tiɲɛ
voilà donc kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɛra ko dɔ bɔra ko muso ko ale sogora k'a bɔra muso dɔ nɔfɛ ka anw denmuso ye muso wele wa o waati a y'o kɛlɛ wuli k'o jɔ fana. d'accord donc sisan aw y'a dɔn maa minnu ka garage la a y'a ɲɛfɔ olu ye an y'a ɲɛfɔ olu de taara ɲini réunion de senfɛ min yɛrɛ kɛra sababu ko crise yɛrɛ pique fo ka sini tellement k'a bal'o la o ye crise pique tellement k'a bal'o la o n'anw bamuso bɛɛ fana na don kelen kɔrɔ i bɛ kɛnɛ kɛ yɛrɛ kojugu kɛlɛba ɲininkali dɔ b'i fana bolo ka tɛnku Mariam na Mariam i ni su nse amuso Isiaka Kulibali kojugu kɛlɛba yala e dɔgɔmuso ale de sera ni cɛ in ye aw ma ayi ale ma se ni cɛ in ye a ma sigidala mɔgɔ dɔw de y'a ko fɔ olu cɛ in ni sara olu la donc olu fana ko ko cɛ in y'olu ka mɔgɔ sɛbɛn olu sera ni cɛ in ye du kɔnɔ yala ani dennin bɔra wa ani dennin kun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wa i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na awɔ maminɛni kelen kɔfɛ woro fitinin bɔlen kɔfɛ o bɔra a ye woro fitinin bɔ dɔrɔn ani dennin kun bɛ bɔ ani muso in kun bɛ bɔ i bɛ hakɛ to u kun bɛ bɔ o sen na yɛrɛ u kɛlɛla parce que a kun ko dɔ ɲini a fɛ ne dɔgɔmuso ma fɔ u kɛlɛlen la u ko a ka ko tɔ kɛ donc ko tɔ kɛlen kɔni kɔfɛ woroba bɔlen kɔfɛ ka furunafolo sara o bɔr'u la a kɔni y'o fɔ ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ k'u bɔr'u la d'accord ɲininkali bɛ wolo kɔrɔ i ma ɲininkali tɛ wolo i bɛ fɛ ka kuma i ka ɲininkali banna yan awɔ ne ka ɲininkali banna d'accord donc maintenant Mariam aw ka laɲini yɛrɛ ye mun ye sisan laɲini dɔ b'aw bolo wa an kɔni maloyalen de don an t'a ka décision yɛrɛ dɔn bilen an t'a ka min kɛ bilen yɛrɛ an dɔgɔmuso a tɛ ka sɔn ka bɔ kɛnɛma bilen a tɛ ka foyi fɔ hali a tɛ ka fɔ teriw ye teri min b'a kalama terimuso fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu dɔrɔn de bɛ ko in kalama parce que olu y'a kun n'a safunɛ n'olu kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ mais ko in tɔ kɔni an yɛrɛ fara an b'a ko kɛ cogo o cogo an taara an b'a kɛ cogo o cogo. mais est ce que ni cɛ ko k'a bɛ segin tuguni aw bɛ sɔn ka furu est ce que ni cɛ seginna tuguni ale bɛ sɔn ka furu a bɛ sɔn ka furu nin ma a ka d'a ye hali bi a kɔni a bɛ se k'a fɔ ko k'a di Ala ma k'a di Ala ma laban an ko ko nin tɛ di Ala ma i bɛ jɛ ni kɔni tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ parce que renseignement kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ e tɛ muso fɔlɔ ye i bɛ jɛ ni mɔri kunun kɔni an y'o kuma barakuruca ye donc bi a yɛrɛ décision ta k'an n'a nana bilen k'ale t'a la cɛ yɛrɛ dun fana ma na a dun fana bana tɛ cɛ la fin t'a la jɛ t'a la parce que hali kunun dɔw y'a ye cɛ tunnen don halisa mais a tɛ ka appel ta fosi a tɛ ka appel ta a tɛ ka appel ta a dun tɛ répondeur fana kan a bɛ connecté fana. Ok, d'accord. Donc, on va mettre tout Dougou là parce que c'est ce qu'elle a demandé. Ayama a demandé. Pourquoi tout Dougou là, il a demandé de pas d'amener. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, elle est boulot en tant qu'une femme. Il y a Moussoudi, elle est boulot. Elle sait la conclusion de mentir. Bon, ni jamana, ni on est mini, ni kɛra cɛ de la. Balima kunda teri kunda Ala nana ka sababu dɔ bɛ muso ta k'a d'i ma pour que ka se k'i sutura mais ni nin kɛra muso la aw yɛrɛ bolo jumɛn de bɛ se ka kɛ sutura yɔrɔ ye. Jumɛn bɛ se ka kɛ? N ko ne b'a ye cɛ jamana muso de bɛ boli ni muso bolila Ala nana ka na ye caman bɛ yen u bɛ muso ta k'a di cɛ ma a sutura kama mais ni nin ye aw yɛrɛ ni nin kɛra muso la parce que ne ma deli k'a ye ko nin kɛra muso la a bɛ kɛ mais ne ka dɔɔnin ma bɔ a kan fɔlɔ. mais elle ka conclusion ye e bolo cɛ ye nin kɛ mun na pourquoi? Ni n tɛ se k'a fɔ mɔgɔ lankolon don parce que bɛɛ n'i ka réaction de don mais a kɔni ma fɛn fɔ a ma s'an ma ka fɛn fɔ an ye an balimamuso ye min k'a la min kɛra sababu ye a ma fɛn fɔ o ye min y'a nege bɔ a la k'a ma ko in kɛ wa a ma fɛn fɔ an balimamuso yɛrɛ ɲɛna kun min na a ye nin fana kɛ. Nka n'a a kun ka ca an ma ka ko fɔ an ɲɛna teriya la o kun ka d'an ye ka tɛmɛ nin fana kan. Parce que toujours an bɛ espérer an b'a fɔ a bɛ se ka a bɛ na sini a bɛ se ka a bɛ na sini a bɛ se ka a bɛ na sini fo ka na don se dɔgɔkun kelen fo ka na don se. Ɔrɔbulu ye ko ni fɛn ko a y'o bɛɛ kuma lamunumunu ko ka tunu komi ne yɛrɛ bɛ salon na ne ko n'a kɛra min ye ko n'a nana ni wari ye don o don hali kɔɲɔ don n'a nana ni wari ye ɔrɔbu ko ni maquillage don n bɛ occuper o la n ka ne dɔgɔmuso de a bɛ wari dɔ de bɔ. Donc Mariam tari est ce que a ka d'aw ye ni mɔgɔ bɛ se ka denni ka numéro sɔrɔ ka don a jigi kɔrɔ est ce que o ka d'aw ye? Na aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ sɛbɛn don mɔgɔ garantilen don o ka d'an ye. Donc dans ce cas an b'o ko kɛ cogo di numéro a ka d'aw ye numéro ka bila publiquement wa walima kɔfɛ numéro ka tila ka ci de? I tɛ ne ka numéro to dogo la kɔfɛ i b'o di parce que ne dɔgɔmuso kelen ka téléphone faga pewu. Munna a ka numéro kana bila publiquement?
ako ka numéro kana bla a to kana ko ale yɛrɛ bɛ ale yɛrɛ tɛ fosi la ni kasi ta a bɛ ka maloya fana tiɲɛ na ne yɛrɛ bɛ ka maloya mais a kɛra cogo cogo ni fɛn y'i balima sɔrɔ a y'i sɔrɔ donc an bɛɛ tɛ se ka jɛ k'an makun ɲɔgɔn fɛ. o ye tiɲɛ donc ni mɔgɔ min ye numéro ɲininkali kɛ n y'i ka numéro dɔ tigi ma o tɛ. awɔ n ka numéro dɔ tigi ma. wa banna donc o hukumu kɔnɔ an bɛna ala jɔn ka numéro bila ligne kan ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka ala jɔn wele ni o ye Abdramane Kulibali ala jɔn bɛ se ka an bɛ numéro di ala jɔn ma mais ala jɔn bɛ kuma n'o tigi ye peut-être ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛn ka don denni jigi kɔrɔ pour vous soutenir parce que ni mɔgɔ fasugu mago bɛ psychologie dɔ tɛ yan il faut que un psychologue dɔ de ka ni mɔgɔ fasugu wele ka gɛrɛ a la ka kuma fɛ k'a bilasira o de don donc merci beaucoup an tila ka ala jɔn ka numéro bila an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Mariam k'an bɛn i y'a mɛn. Merci beaucoup. Donc Mali yɛrɛ bɔra ka nin misali caman ye kɔrɔ mɛ ɲɛsi ma e yɛrɛ bolo nin ye mun ye est-ce que cɛ mana servi de ka taga je ne sais pas parce que n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛ se ka o de faamuya pourquoi Cɔrɔno ne tun tɛ fɛ ka kɔrɔmuso in ka kuma tigɛ komi ale tun bɛ kuma la mais ne ɲininkali laban min kɛ a la yala ani dennin bɔra wa a y'a jira k'a fɔ ko awɔ ko ani dennin bɔra ko dennin yɛrɛ de seginna k'a fɔ a ɲɛna ko foyi tɛ ale ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko mais ko cɛ ye woro bɔ ko fɔ a ka woroba bɔ donc a ye woroba bɔ parce que ni woroba bɔra o ye assurance de selon la plupart des gens tu sais que assurance foyi tɛ nin kɔnɔ tu sais est-ce que y'u ka kuma faamu k'u ko k'a k'a bɔ olu de ko k'a k'a bɔ a m'a bɔ olu de ko a k'a bɔ cɛ taara tulonkɛ de la mais a tɛ ka tulonkɛ sira sɔrɔ oui mais ni muso ka mɔgɔw b'a fɔ n'i m'a to n ka kuma n'i m'a to woroba bɔ cɛlu da fɔ non n'i m'a to n ka kuma non ok c'est à dire olu ye furu kɛ fɛn min ye o tɛ o cɛ de bɛ muso furu muso tɛ cɛ furu olu de y'a ɲini sisan cɛ in fɛ ko a ka na ni woroba ye n hakili la ni ye kuma in faamu ka ɲɛ et puis fana a taara woroba dira jɔn ma somɔgɔ jumɛn bɛ cɛ la u m'o dɔn furu tɛ furu ɲɔgɔnma fila bolo cɛ faga ka furu kɛra furu ye ka kabila fila de kara ɲɔgɔn na fɔlɔ yɛrɛ an bangebaaw olu tun b'a fɔ k'a fɔ ko furu ko ɲɔgɔn dafalan don u b'o o de ɲini walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na donc du fila kabila fila olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan mais aw yɛrɛ t'i cɛ dɔn normalement ni woro fɔlɔ taara a bɛ ɲini fɔlɔ k'a dɔn karisa bɛ bɔ mɔgɔ jumɛnw na a bɛ du jumɛn kɔnɔ karisa silamɛ don wa ne ma nin si mɛn nin ko ninnu na o taara nin ye mun furu ye cɛ taara dɔrɔn sunguru tigɛ de la Jɛbaga alors commentaire ni kɔni bɛ fɛn caman yira i b'a yira vraiment furu tɛ kulonkɛ ko ye c'est à dire balimaw olu ka yɛrɛ kɛra balimaw de ye u tun ka balimaw de fɔlɔ ɲini k'u dɔn cɛ balimaw ye et puis jɔn de ye woro minɛ ne ka kuma o de kɛra erreur ye i n'a fɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na et puis denni yɛrɛ ka kuma la a ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ qui est très important a kɔrɔfɔ la a ye mun fɔ a ko cɛ tun b'ale dɔgɔnin nɔfɛ k'a b'a sunkurun tigɛ mɔgɔw ka hakɛ to k'a b'a sunkurun tigɛ a bɛ san 3 bɔ donc le fait que denni ma sɔn cɛ fana ye wuli ka jɔ sabati i n'a fɔ olu yɛrɛ y'a laɲini a fɛ cogo min na cɛ nana ni woro ye maintenant aussi tɛ problème là où moi j'ai été choqué mun digira ne la c'est pourquoi j'ai répondu pour demander à la femme ne ma mun faamuya mɔgɔ tɛ se k'i den ta k'a di mɔgɔw ma furu la furu don tulonkɛ tɛ dɛ furu k'a fɔ k'i b'i den ta k'a di mɔgɔw ma furu la Cɔrɔnɔ e m'a ɲini k'a dɔn maa suguya mun dɔn a bɛ bɔ siya sugu jumɛn b'a la i n'a fɔ kɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fo o ka bɔ e denmuso nɔfɛ Cɔrɔnɔ ka san c'est à dire ka fo ka taa fɔ ko fo furu dɔgɔw ka da e tɛ muso e tɛ cɛ somɔgɔ dɔn e t'a balima dɔn e t'a foyi dɔn mais Cɔrɔnɔ c'est grave mɔgɔ tɛ se k'i den ta k'i wolo den ta o de kɛra erreur ye o de y'a to ne ko denni ma muso in ma pardon a ko olu y'a ɲini cɛ fɛ cɛ ka démarche kɛ walasa olu ni a ka famille ka se ka ɲɔgɔn ye ko cɛ ko denni yɛrɛ ale dɔgɔmuso yɛrɛ y'i kanto ko non ko cɛ dusu ka bon dusu bɔ ko to k'o la o maa dusu ka bɔ ale bɛ to ten yan maa dɔ de kɛra sababu ye ni furu nafolo in bɔra o ni o de y'a to n k'a ma n ko a tun man ka da dɔgɔnin dɔrɔn ma mais a tun kan ka kuma lase parents fana ma wa d'ailleurs ale yɛrɛ ka kuma tɛ yɛrɛ nin ye kɔrɔmuso ka baara man ka kɛ nin yɛrɛ parents de kan ka baara kan ka kɛ nin ye kabini den fɔlɔ ma aw bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ aw b'aw den di maa ma a ka k'aw ka dɔn k'a fɔ ko maa suguya jumɛn de don a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn jɔnni ka maaw don silamɛ don wa chrétien de don wa a ka baara ye mun ye mais ka den ta dɔrɔn k'a tant que a ma jɛn n'o ye hali ni furu ka di denni hali n'a y'a sɔrɔ ni furu ka di denni aw man k'o kɛ parce que furu de ka di denni parce que den fana bɛ ka responsabilité de kɔnɔ mɔgɔ bɛ den wolo Cɔrɔnɔ c'est vrai que a ka di denmansa bɛɛ ye den ka furu mais i den bɛ furu jɔn de ma parce que maa minnu fana bɛ bɔ olu la olu ye e do de o a ka di jɔn ye i ka t'i den di maa lankolon ma a ka di jɔn ye k'i den di maa jumɛn de ma n'u tun y'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ ɲɛɲini
peut-être u bɛ kɛnɛ mun kan bi ni dɔgɔmuso bɛ degun kɔnɔna la a tun tɛna a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ n'u tun y'a ɲini k'a dɔn cɛ ye maa suguya mun ye u tun bɛna na u tun tɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ donc nin bɛ komi par exemple c'est à dire cɛ donna u ko mais cɛ donna ni sunkurutigɛ de ye donc le fait k'a tun b'a fɛ ka den ni sunkurutigɛ et vu que muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo faut pas que mɔgɔw ka ɲinɛ o kɔ dɛ muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo cɛ bɛ ka siran ka c'est à dire k'a bɛ k'a fɔ ko non k'ale t'a fɛ a muso ka bɔ a kalama cɔrɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye a t'a fɛ a muso ka bɔ a kalama in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ale b'a fɛ ka woro min bɔ a y'a bɔ sunkurutigɛ de kalama a y'a ka sunkurutigɛ kɛ maintenant an b'a ɲini an balimamusow dɔrɔn de fɛ cɔrɔ vraiment ani denmansaw yɛrɛ ko hakili to nin kɔnɔ la vraiment donc ala jɔn ka numéro u bɛna ala jɔn ka numéro di maa minnu mɔgɔ bi ka se ka dɛmɛ las'a ma walima ka se ka an bɛna baara de se ala jɔn ma sisan an bɛna baara se ala jɔn ma et puis ni leçon camanba de bɛ nin kɔnɔ leçon baden bɛ nin kɔnɔ leçon fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ an balimamuso donc ala jɔn ka téléphone numéro ni o ye Abdramane Kulibali ale bɛna yɛlɛ plateau ka sɔn 76 67 16 00 76 67 16 00 sunkurunikɛlaw de dɛ n'i bɛ fɛ k'a dɛmɛ psychologue c'est-à-dire tu veux chercher un psychologue pour elle o ka kuma walima i yɛrɛ fɛ ka conseil di i b'o kɛ nka n'i bɛ fɛ ka woro bɔ a walasa ka denni dusu da a kana malo furu kɔni ye sinikɛnɛ ye ni labɛn bɛ yanni sinikɛnɛ yɛrɛ cɛ joona joona ala jɔn bɛ yan ala jɔn bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ joona an bɛ jelikɛ dɔ ɲini joona ɔ ka taa balima ala jɔn yɛrɛ b'a kurusiw bɛɛ kɛ ala jɔn bɛ se o la kosɛbɛ a bɛ taa so cɛ min bɛna furu a ka dɔn o ye maa mun ye parce que mariage ma kɛ fɔlɔ dɛ jeudi don yanni an balimamuso ka malo dɛ alamisa don bɛɛ t'a kalama fɔlɔ yɛrɛ somɔgɔw caman bɔra togodala kɔnɔnaw la ka kɛ ka du fa ko misi belebeleba den sara ɔ n t'a dɔn a bɛ sɔrɔ misi jɛman ninnu ye quoi parce que o misi ninnu de ka di kosɛbɛ donc k'u y'o misi belebeleba san k'o ban o kan ka kan tigɛ sini ɔ ni mariage ye jeudi ye a bɛ kan tigɛ araba de o ɔ yanni cɛ dɔ bɛ se ka don an jigi kɔrɔ joona wa o kana joona ka denni ɲɛ cɛ k'a layɛlɛ ka nisɔndiya d'a ma o ka kɛ silamɛ cɛ ye dɛ o ka kɛ cɛ ye cɛ mun bɛ yen k'a bɛ hinɛ dɛ hɔn denni kɔni jɛnnen don ni muso fila furu ye ka ban ani saba de furu ɔ ko jɛ faga ye kura furu ka ban jɛ b'a fɔ ko muso filanan kɛra de an tɛna se ka dɔ kolokolo ka di jɛ faga ma ɔ nin waati in na jɛ faga tɛ cɔrɔ komi dɔ bɛ bolo a mɛnna nin waati in na an b'a lajɛ ye conseil ye an bɛ conseil de di an balimamusow k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ et puis k'a fɔ fana balimaw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ don furu la c'est important furu ka d'an ye nka an k'a dɔn a bɛ bɔ min karisa bɛ bɔ jɔnni ka maa don laadatigi jumɛn don yanni ka don furu la ten c'est important sinon i laban i bɛ regretter ko tɔ la donc hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc nin waati in na n bɛ kojugu kɛlɛba Isaka n bɛ fo fɔlikɛlaban jumɛn b'i bolo. Bon, ka foli di i ma Cɔrɔnɔ ka foli di Jɛfaga ma ani Bɛrɛtɛ Media minnu n'olu tɛ ye plateau kan mais mɔgɔ camanba bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ka foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fana ma k'a fɔ hali bi jamana nin ala ka basigi ala ka na nin bɛɛ jamana nin kɔnɔ degun o degun n'o bɛ an kan an b'a la deli ala k'o wuli ka bɔ an kan. Minɛ yɛrɛ bi d'accord merci beaucoup kojugu kɛlɛba nin waati in na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan tout de suite Imam Mahmoud Diko ale kɔrɔfɔ surɔ an bɛn'o décrypter kojugu kɛlɛba kan ka taa information dɔ ɲini sini an bɛn'olu fana décrypter tuguni merci et à tout de suite. A banna pewu pewu awɔ aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Voilà ni waati na ni an sigilen kana plateau ka rapidement yani an da ka se mun ye Lima Mahmoud Diko ale video mun kɛ sɔrɔ an bɛna décrypter ka se ka hakilataw fɔ a kan ni waati na Sizanika b'an bolo Maliyɛnw Sizanikaw an bɛ segin a kan an bɛ Sizanika bɛɛ wele Sizanika sigilen don diɲɛ jamana o jamana na Sizani ale filɛ nin Masina taasira la n'i ye Marikala pont tigɛ Ɲɔnɔ taasira filɛ nin ye ɔ i bɛ se Sizani sirafara de bi yan i bɛ Sizani sirafara minɛ i bɛ tɛmɛ Sizani ka taa fo Ɲɔnɔ kɛ Masina non ka taa Masina plutôt tɛ wa kɛ Masina donc nin waati in na mun ye n yɛrɛ balimakɛ ale bɛ n kɛrɛfɛ mun ye laɲiniba dɔ de bɛ Sizanikaw la nin waati in na an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ k'an dɛmɛ bɛɛ ka partager ni a laɲini ɲɛnabɔra an bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ a la sabula kɛnɛyaso k'u mago b'o de la donc n bɛ ɲɛsin fa ma n bɛ fɛ a ka présenter tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Elhaji Mahamud Baba Sako. Elhaji Mahamud Baba Sako.
laɲini jumɛn ye aw se yan bi laɲini min y'an se yan baasi tɛ komi silamɛw bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ don silamɛw dɔrɔn tɛ n'i ko silamɛ a bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan a bɛ segu lamini de la dugu min don duguba don silamɛ yɛrɛ dɔnnen don a mɛnna n'i ye histoire lajɛ ka taa i bɛ silamɛ yɛrɛ commentaire dɔn kosɛbɛ kabini tubabu tile la yanni tubabu tile cɛ silamɛ yɛrɛ sigilen n'i y'a jɛma a bɛ san 800 bɔ ale bɛ marakala kɔfɛ ani segu de ye kilomɛtiri 50 voilà mais ani marakala ye 15 kilo ni nana se pɔnda sira fana ma dɔn sisan farakɔla bɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogo min n'i ye o sira minɛ i bɛ taa tɛmɛ walidugula kan i bɛ se silamɛ ma hôpital belebeleba in dagali don fɛnkɛ yɛrɛ la sirada yɛrɛ la inshallah i b'a ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la ok mais aw ka laɲini mun ye bi aw mago bɛ mun de la maliyɛn bɛɛ de tulo b'aw la wa an b'a ɲini maliyɛnw ka partager kosɛbɛ walasa hali bi u ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na an mago bɛ fɛn min na sisan komi dɔgɔtɔrɔso baara daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnama Abijankaw ani jamana tɔ komi an ka mɔgɔw fanga ka bon Abijan kosɛbɛ hakilila in bɔra olu la mais bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Sɛnɛgaldenw ni sifinnakadenw ani Sanana dugu bɛɛ ko k'a lajɛ degun jumɛn b'an ka Sɛnɛ waati la o bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a fɔ sisan an k'an ka hôpital belebeleba dilan dɔgɔtɔrɔso dilan parce que k'a sababu kɛ ni Sɛnɛgaldenw banana ou bien Sanana dugu banana fo ka taa Marakala Segu bon mɔgɔ caman de bɛ o se tɛ minnu ye o de ye laɲini o bila ka se ka hôpital ba in dilan ka kɛ hôpital belebele walasa silamɛ bɛɛ lajɛlen ani dafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la parce que n'i ko kɛnɛya silamɛya ko t'o la hali mun tɛ silamɛ kɛnɛya kɔni ala ka dafɛn bɛɛ mɔgɔ b'o la o de laɲini y'an se yan walasa lamɛnbaaw bɛ se k'an lamɛn cogo min na ka dɛmɛ lase baara ma inshallah vraiment donc o b'a yira o degunba de bɛ Sisanikaw la ni maa mun banana a ka gɛlɛ yanni u ka bɔ n'a ye ka se Marakala walima Segu a bɛ se ka kɛ ala b'a ka baara kɛ donc walasa u ka se ka éviter dɔgɔtɔrɔso kun jɔli daminɛna o tɛ yan a jɔli daminɛna a bloquera ɲɛfɛ voilà mais bon a jɔli daminɛna komi jɔli mun n'a daminɛna bâtiment 3 Sɛnɛgaw ye baara mais bâtiment dɔw kan ka jɔ dɛ mais se ma k'olu ma mais bâtiment mun kɔni jɔra bi o ye 3 ye a finition ma kɛ de ma kɛ voilà parce que kelen bɛ yen o finition daminɛna bon finition yɛrɛ kun taara bɛn fo miliyɔn 70 ka ca n'o ye miliyɔn 70 o ye bâtiment kelen dɔrɔn ye mais bâtiment 2 bɛ Magama k'olu layɛlɛ mais an bɛ an ka ala jɔn dɔ fɔ kɛnɛ kan n'o y'an ka karamɔgɔkɛ ani an ka seko ani an ka sɛnɛ n'o ye Abdul Tarawele yɛrɛ fɔ dɔn alhamdulilayi ale kɛra sababu ɲuman ye Umaru ko min bɛ yen ni Sɛnɛgaw kun fatura ale Bamakɔ yan u bɛ Sanana dugu f'a ka to yen de ni janaza waati bɛna surunya fo ka déplacer ka taa fɔ Sizani ka taa n'a ye Sizani Segu Sage ka taa n'a tigi ye Sizani ka taa kɛ ni janaza waati walasa ka sela kan ou bien ni mɔgɔ min fatura Sizani fo a janaza kɛ k'o don f'a ka k'o don hali n'a kɛra sufɛ a bɛ kɛ parce que mɔrigu tɛ yen walima i ka taa bila Marakala o y'a ye n'a se bi ou bien i ka taa bila Segu o y'a ye n'a se bi mais mɔrigu min jɔra sisan a ye nafa min ɲɛ da tɛ se k'o fɔ Allahu akbar a ye nafa min ɲɛ da tɛ se k'o fɔ donc sisan mɔrigu bɛ yen ala ni Abdul Malik Tarawele d'accord ale ka sababu mɔrigu jɔra k'a ban wa fana baara daminɛna na kosɛbɛ kosɛbɛ bon o nafa yɛrɛ yeli a kɛra sababu ye ka maa caman ɲɛsin yɔrɔ in ma inshallah vraiment a yɛrɛ ɲɛ bɛ na de maliyɛnw barajiba de bɛ na chrétien t'o la silamɛya t'o la n'i ye nin kɛ wallahi i bɛ nafaba sɔrɔ a la diɲɛ kɔnɔ yan donc hali bi an b'a ɲini aw fɛ maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛnnin ani maakɔrɔba an b'an ka faamaw wele an ka entrepreneurs Sisanikaw ko k'u mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la u ka dɔgɔtɔrɔso ma se ka laban ala ka maa ɲuman dɔgɔnin kɛra sababu ye ka mɔrigu kɛ yen nka dɔgɔtɔrɔso ko de b'u la u balannen don u dɛsɛlen don ka taa ɲɛko la donc an bɛ bɛɛ wele dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca maliyɛnw i se kɛra fɛn fɛn ye mɔgɔw ka se ka dɛmɛ lase walasa an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kura sɔrɔ Sizani cogo min na Sizani ye mɔridugu de silamɛ dugu de don wa n'i donna Sizani i bɛ misiri belebeleba de sɔrɔ yen misiri belebeleba o bɛ yen silamɛ duguba de don wa mɔriduguba don a dɔnnen don Mali dugukolo kan yan donc ni maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ nɛgɛjuru sira dɔ b'aw bolo wa nɛgɛjuru siraw b'an bolo bon dɛmɛ sira fɛ ok inshallah komi an ka président min b'an bolo Bamakɔ yan président yɛrɛ tɔgɔ ye a tɔgɔ Kɔkɛ Kuma voilà parce que sanga minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso ko ɲɛmaaya o président ale voilà ni maa min y'ale wele i b'ale sɔrɔ voilà i b'ale sɔrɔ ale ka numéro ye 76 08 85 90 segin a ka numéro kan 76 08 85 90 donc ale tɔgɔ de ye Kɔkɛ Kuma
an bɛ kumalaka bɛɛ fo kumana ye duba de ye Sinzanni kɔnɔ an b'u fo Morijugu don n yɛrɛ terikɛ caman ye kuma bɛɛ bɔ Sinzanni an bɛ kumalakaw fo kosɛbɛ ka ɲini bɛɛ fɛ a ye nin video ninnu a y'u tigɛ k'a bila yɔrɔ la walasa an bɛ se ka hɛrɛ ɲuman sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o kɔfɛ numéro wɛrɛ bɛ yen wa kɔrɔ an ka trésor belebeleba n'o ye karamɔgɔ karamɔgɔ Sugule voilà parce que wari mana sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ ale ka sira de fɛ parce que maa jɛlen don danayamɔgɔ don wari mana tɛmɛ wari mana na ka di dɔgɔtɔrɔso ko in na ale de b'a bɛɛ garder ale b'a bɛɛ lajɛlen quartier bon hali ni wari bana kuma ale yɛrɛ b'a bolo kɔnɔ wari bɔ k'o fara e ko k'a tɔgɔ la jamu karamɔgɔ Sugule ok a bɛ ɲɛna ko Damilakaw don sinon a kana wari d'olu ma dɛ Damilakaw ni Tarawelelakaw a kana wari kalifa olu la dɛ olu man ɲi ale ka numéro 75 20 09 00 voilà 75 20 09 00 bon sisan numéro sabanan ani laban o ye ne yɛrɛ ka Orange Money bɛ komi an bɛ nin di komi ne yɛrɛ min bɛ kuma na o ye ne ka numéro ye parce que anw fana ye cɛkulu dɔ de ye ko in kɔnɔ bon Bamakɔ yan an bɛ yaala kalo ni ka don suguba kɔnɔ sɛnɛga minnu bɛ yen sibilaka minnu bɛ yen ani sanu n'a dugu minnu bɛ yen an mɔgɔ damadɔ don an bɛ fara ɲɔgɔn kan a mɔgɔ fɔlɔ o de ye karamɔgɔ Nana Kasi karamɔgɔ Nana Kasi laka don d'accord bon ale y'an bɛɛ ale ka kɔrɔ an bɛɛ ye ale y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa fana ye maa min don dɛnɛmɔgɔba don alhamdulilayi kabini an ye baara in daminɛ dɛnɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Kapi Kuma ale fana ye cɛsirikɛlaba ye baara in kɔnɔ kosɛbɛ an n'ale fana bɛ yaala in kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana o de ye Solomani Sise an n'ale fana bɛ yaala ba in kɛ mais sisan waati na a yɛrɛ bɛ Abidjan waati na a yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire ale ka fara ne yɛrɛ kan n'o ye Alhaji Mamadu Wasa wani bɛ bɔ ka yaala kalo o la mɔgɔw bɛ mun seko mana kɛ min dɔw bɛ 20 di dɔw bɛ 10 di dɔw bɛ 10 hali dɔw bɛ dɔrɔmɛ 10 di maya bon n'an kɔni donna an b'o baara kɛ bon sisan u y'a yira k'a fɔ bon sisan ne k'an ka numéro bila k'i ka numéro bila k'o di o kɛra n'olu bɛɛ lajɛlen ka diya n ye d'accord komi an fana ye baarakɛden baara in ko in kɔnɔ quoi inchallah o numéro ye combien o de ye 76 o yɛrɛ ka numéro ye ni maa min bolo kunnafoni wɛrɛ la ko in na voilà 76 73 02 47 segin kan 76 73 02 47 Maliyɛnw ni numéro kofɔlen ninnu an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager hali n'i ma se ka wari di n'i y'a partager i bɛ baraji sɔrɔ walima n'i bɛ se ka video kunkurunin tigɛ k'a bila WhatsApp groupe kan k'a bila fan bɛɛ a bɛ se ka kɛ Ala ka maa ɲuman dɔ bɛ bɛn a ma mun dɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ o fana bɛ dɛmɛ caman k'a ko la an ka se ka dɔgɔtɔrɔso kura sɔrɔ yanni nin kalo in an bɛna don kalo kura min na n'o ye décembre ye o bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ don san kura la an k'a mɛn ko Sinzannikaw ye dɔgɔtɔrɔso kura sɔrɔ ouverture média yɛrɛ an bɛ k'a kɛnɛ kan kɔrɔfɔ laban jumɛn an bɛna Orange Money bila an bɛna Orange Money bila fɔlɔ komi dɔw bɛ yen u b'a ci ka sɔrɔ hali olu kana dɔn a dɔw b'a ci k'a sɔrɔ u kana dɔn o Orange Money numéro ye Orange Money 74 96 48 04 segin kan 74 96 48 04 o y'a Orange Money parce que a sababu kɛ komi groupe yɛrɛ sigilen don Sinzannikaw tɔgɔ la groupe sigilen bɛ Sinzannikaw tɔgɔ la o de ye groupe Sansandengi bɛɛ b'a kɔnɔ mais laɲiniba de tɛmɛna kɔnɔ maa min kɛra ka groupe in créer o de ye Mamadu Kone d'accord an bɛ foli las'a ma ani kɔrɔfɔ yɛrɛ kalifalen don mun ma mun b'a ɲɛma na ani Barima Sanogo d'accord olu bɛ Sinzanni alhamdulilayi merci beaucoup kɔrɔfɔ wɛrɛ b'i bolo ka fara kan wa kɔrɔfɔ wɛrɛ min bolo o ye jumɛn komi kɔrɔfɔ min b'an bolo bon an kɔni bɛ dɛmɛ ta parce que n'i ko dɛmɛ yɛrɛ a ka kan an bɛ jamana de kɔnɔ kosɛbɛ bon jamana in bɛ état de bon a ka kan ɲɛmaa minnu b'an na olu de kan ka nin baara kɛ Mali fan 14 bɛɛ fɛ parce que ni jamana mara b'i bolo e de kan ka nin baara kɛ mais o fana k'a lajɛ jamanaden minnu sera ka hakilila ɲuman sɔrɔ bon an bɛ nin kɛ a ka kan ɲɛmaa ninnu fɔlɔ ka dɛmɛ ka se kɛnɛ kan o de ka d'an ye o de ka d'aw ye parce que Mali ɲɛmaaw don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw don n'o ye gouvernement k'a lase maa fana maa minnu ye komi Sinzannikaw ko dɔ fana bɛ yen mɔgɔw tala k'u faamu parce que Ala ka ko bɛɛ ye lajarabi ko ye e b'a dɔn Sinzannikaw nafolotigi ka ca tuma dɔ dɔw b'a fɔ nin hôpital belebeleba in aw bɛ bɔ ka jɔnni jeli wuli u m'a faamu wari ye fɛn dɔ ye n'a kariya ma bɔ i la k'a di est ce que i bɛ n'i bolo don maa kunna k'a kɛ yan o ye tiɲɛ f'a kariya de ka k'i la sinon i tɛ se k'i tɛgɛ don maa si jufa kɔnɔ k'i b'o ka wari bɔ bon n'olu y'a faamu ka na n'o ta ye n'olu m'a faamu fana ka na n'o ta ye est ce que an m'an sigi a ka gɛlɛn a t'aw sigi an bɛ wuli de ka yalala fo k'a dɔn k'a fɔ komi kɛnɛya ko n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ don
an bɛ da sɛnɛw dɔrɔn ma ani sanna n'a dugu mais komi kɛnɛya ko bɛɛ mago b'a la bɛɛ mago b'a la a bɛ se ka kɛ dugu ka suru sinzan na voilà olu bɛɛ bɛna furakɛli kɛ dɛmɛ k'a ɲini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa bɛ se k'an dɛmɛ Ala Taala jati kama aw mago bɛ dɛmɛ b'a la i ka dɛmɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra wari ye o a kɛra matériel fɛn o fɛn i ka a ɲɛsin a ma bon ni yɛrɛ ko ne bɛ fɛ ka taa lajɛ sira bɛ yen i bɛ taa lajɛ hali ni maa ɲini i bɛ taa ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ yen bon an kɔni bɛ a kɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini fana komi ko dɔ y'an sɔrɔ bon f'an k'o fana foli kɛ o ye jumɛn ye an ka Seko n'o ye Seko Buya Hayidara Seko Buya Hayidara o denkɛ Ala ye lajarabi kɛ k'an bɛɛ sɔrɔ bi wallahi silamɛ bɛɛ sɔrɔ parce que n'o ye Lali n'u b'a fɔ ko Badara Ali Ala ka wele sira ma tiɲɛ don nin ye Ala ka ko ye Ala jɔnw bɛ lajarabi tani wallahi an kɔni b'a bisigiya k'a jigiya nin kɔnɔna na a bɛ Ala kiraba kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam maa min ye sira ɲuman ta maa min ye sira ɲuman ta Ala ye layiru d'i ma tiɲɛ don k'i laban yɔrɔ o ye alijinɛ de siga foyi t'a la wallahi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲuman kɛla ye amina ya rabbi Ala ka yafa taabaa bɛɛ lajɛlen ma Ala ka yafa anw yɛrɛ ma Ala kiraba yɛrɛ kanu kosɔn salim Cissé an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Sako plutôt wa ɲɛ ne yɛrɛ a bɛɛ yɛlɛma sa an bɛ Sakolaka bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw ye hali bi a kana to kɔ nin na bɛɛ ka dɛmɛ kɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man jan an bɛ fɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ka ban Sinzani kɔrɔ Sinzani mɔriduguba de an bɛ Sinzani ka bɛɛ wele yan ne yɛrɛ terikɛ Kante comédien Kante Sulemani ale yɛrɛ ye Sinzani ka ye a fana ka wulikajɔ sabati nin ko in na dɛ an jɛ kana to kɔ ka weleli bila ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen ni o ye Lamine Traoré n'o ye Abdul Malik Traoré voilà o ye ne yɛrɛ fa ye fo Sinzani o denkɛ don o ne ye denmisɛnninya kɛ an b'a fɔ bɛɛ ye hali bi Ala ka laɲiniw sabati Ɲaminakaw an b'u bɛɛ fo d'accord a banna numéro kuma laban na k'u ka dugu feere Ɲaminakaw k'u ka dugu feere u ka na n'o wari walasa an ka dɔgɔtɔrɔso ka ban numéro b'a laban n'o ye 74 96 48 04 74 96 48 04 o ye Orange Money numéro ye n'a y'o wele maa minnu fɛ ka dɛmɛ kɛ dɔrɔn a bɛ wari bila yen donc an bɛ foli lase aw ma ka waleɲuman dɔn Sako ka foli si yɛrɛ ma inshallah an dalen b'a la dɔgɔtɔrɔso in a bɛ ban yanni décembre cɛ an y'an jigi sɛbɛn Ala la merci beaucoup k'an bɛ waati wɛrɛ merci an bɛna ɲɔgɔn ta sisan maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ an bɛna vidéo tɛmɛ ni o ye Mamu Diko a ye kɔrɔfɔ mun fɔ an b'a ɲini aw fɛ a k'a kɔrɔfɔ lamɛn an bɛna o de décrypter Abdramane Kulibali Alajɔn a sera an ka plateau kan ani Mamadu Jɛfaga an bɛna jɛ ni ka se ka décryptage kɛ donc yanni an da ka don o décryptage la an b'a ɲini aw fɛ an ka jɛ an ka karamɔgɔ Mamu Diko a ye kɔrɔfɔ mun fɔ aw ni ne an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمبالما سلامي أمبالما مليون مليكونا أني مليكوكا أمبي على تندوك بركة دالي كيسين نما تشاماني على فكا كالاكراكا صلى الله عليه وسلم كاوي رفو أبي يرو أبي لحلايا ولحلاياكا ala min ka bon a ka se kɔrɔtalen don a y'a fɔ ka kuranɛ ba kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin o hukumu kɔnɔna na kunnafoni ko bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ bi aw bɛɛ bɛ dɔ kalama la bi ye tɛnɛn ye novembre kalo tile 22 an bɛ 0h mo Allah subhanahu wa ta'ala fo ka ala barkada ka ala walin mano ka ni ala fa ka hinana ka kishi akocha ala kar Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam an kira sodunge sanima una de nyogo ala ma ya faram bela dilemma ala ma be na sawaba karamoge wallahi ni ko na korote ne tenda do ni kuma yare la parce que kuma be kuma la ali ki makum o kapsi ka kuma ye n'a fɔra ne ko ne ni faransi de bɛ taa sigi ka bɛnbɛnbɛn kɛ mali kunkan nin ye kabako kuma ye dɛ nin ye kabako kuma ye dɛ et puis kuma in fɔbaga ye jɔnni ye u bɛ ko in dilan maa min b'a fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko faransɛ de don n'a y'a sɔrɔ ne ni faransi de bɛ janfa la faransɛ de b'o lakali wa
français dɔ de bɛ n'o fɔ wa mɔgɔw ka sabali u ka tila ka sabali u ka tila ka sabali adamaden bisigi jugu anw ka diinɛ ma sɔn a ma inna ba'da dhanni ism bisigi dɔw bɛ yen olu bɛ wolo fɛn min na o ye junubu de ye dɛ parce que i bagara a tigi ma i binna a kan ne ye cɛkɔrɔba de ye Mali indépendance y'a sɔrɔ n ye mɔgɔ ye Modibo a bɛ minɛ waati min o y'a sɔrɔ ne ye kuranɛ durusi ko o ko kɛra jamana in kɔnɔ fɛn tɛ indépendance tɛmɛnen ko min lakali n ye a kɛra ɲɛna de ne ye cɛkɔrɔba ye maaw nana don ne de ka yan nka bɔ u nana don ka de k'an ka bɔ jamana bɛ bolo min na a bɛ n'a bɛ da kun min na ko ɲuman tɛ ne sɔnna ka tugu kɔ an bɔra ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kununko ne n'u fɛn bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya la nka Mali kama ne jɔra u ye fɛn bɛɛ da jira an na n ma sɔn o ma n ko wajibi don jamana bɛ lahalaya min na o tɛ ɲuman ye fo a ka sigi ka na ladiriya ni tilemantenya ma n'o tɛ a bɛ lahalaya min na a ma ɲi ni fɛn bɛɛ dira ne ma o ye ne kelen ta ye ne kelen ta in tɛ se ka kɛ jamana ye jamana bɛɛ lajɛlen ta o de ko don ne bɛ ban o ma k'o tigilamɔgɔw kɛlɛ ka o jamana k'o fanga bin bi ne ni maa wɛrɛw bɛ taa complot kɛ o jamana kelen in contrôle la ne yɛrɛ faso ne yɛrɛ ka jamana wa o tɛ fɔ waati wɛrɛ la fo waati min jamana yɛrɛ bɛ ka taa taabolo min kan o hinɛ ye n minɛ n ko n bɛna duwawu de kɛ ka saraka bɔ kɛ k'a ɲini Ala fɛ a ka jamana in kumabɔ ladilikan min mana kɛ n bolo n b'o fɔ jamanadenw ye an ka tuubi ka taa Ala ma an ka segin ka taa Ala ma a ka kɛ foroba kuma ye ko n bɛ o fɔ o kuma min bɛ n kɔnɔ mɔgɔ m'o mɛn n ma kuma fɔlɔ n ye ŋaniya de fɔ o bɛ taa yɛlɛmɛ n bolo k'o kɛ jamana wuli kuma ye k'o kɛ jamana juguya kuma ye k'a fɔ ko Diko b'a fɛ ka nin de kɛ a b'a fɛ ka nin de kɛ ayi a ko k'a bɛ min kɛ o tɛ koyi ayi kuranɛ kalan tɛ koyi wajuli tɛ koyi duwawu tɛ koyi sarakabɔ tɛ koyi a b'a fɛ ka jamana de firi mɔgɔw fana ka sabali sa mɔgɔw ka sabali sa mɔgɔw ka tila ka sabali sa maa fɔlɔ min y'a fɔ jamanadenw ye yan misiriba in kɔnɔ 2015 yan k'a fɔ ko Faransi bɛ fɛn min na u b'a fɛ k'an sigi recolonisation n y'o de fɔ n da la u b'a fɛ k'anw recoloniser k'an sigi jɔnya la ne y'o fɔ don min maa minnu bɛ nin kuma ninnu na olu tun bɛ min olu tun bɛ min don min ne bɛ wuli ka taa Faransi ambassadeur muso k'a sɔrɔ a ka ambassade la Faransi ambassade k'a fɔ a ɲɛna ko e de taara primature la ka taa kiiri bɔ kɛ ko mun na u bɛ ne da don jamana kuma la n ko e bɛ taa i da don fɛn min na i da don kun don wa anw ka jamana ye e ta ye wa e ka mun b'o la i b'o kɛ mun na n taara sɔrɔ ambassade de la a ko n bɛna bɔgɔ wa n ko ayi n t'i bɔgɔ n nana kuma ɲɛfɔ de la ne b'o fɔ don min maa minnu bɛ nin kuma in na olu bɛ min olu y'o fɔ o don wa u ka Faransi ko n'i y'a min ni u bɛ k'a jira bi kununko u y'o fɔ wa ne y'o kuma min fɔ o don maa wulila min y'o kuma in sinsin wala ka dɔ fara o kuma in kan wa a don min tun bɛ jamana kun na a ye ne wele a ko Faransikaw ye kankari da k'i ye kuma ɲɛsin olu de ma i y'u kɔrɔmatigɛ i ye nin f'u ye i ye nin f'u ye n ko n kɔrɔ ni u bɛ se ka diɲɛ in biri n da la u k'a kɛ min bɛ n kun nin kan cɛ n b'a fɔ n'a ka d'u ye n kana kuma tuguni donc bi ni ne ko jamana bɛ lahalaya min na ne ye weleli kɛ kabini o don n bɛ khutuba la n ko jamanadenw ka tuubi an ka segin ka taa Ala ma an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ n'an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ tigi b'an na o ye Ala ye a b'an hakili jigin an yɛrɛ la
an ka segin ka taa Ala ma an ka ɲuman kɛ an ka sarakatiw bɔ an ka duwawu caman kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka bɛn kɛ an ka jamana kama n'an yɛrɛ damaw dɛsɛra ka bɛn ko la anw tɛ se ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an ko hali an bɛ ɲɔgɔn bilasira o yɛrɛ fana bɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ye maa tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o ye mun hakiliya sugu ye min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ tugun ko kura n'an yɛrɛ dama tɛ se k'o kɛ ne cɛkɔrɔba min bilala aw ɲɛ yan ka bɔ n ka alimamiya man bali o la n ka si kɔrɔbayara o man bali o la aw tugura n ko o don aw sɔnna ka ne bila aw ɲɛ o don aw ko ne ye autorité ye o don bi ni ne ko n ko n bɛ aw ladi o ye kabako ko ye wa o bɛ se ka kɛ ko ye o de bɛ n kɛ jamana jugu ye wa o de b'a to ko ayiwa ne ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kɔnpolo la wa mais ni hakili sugu ninnu u k'o bɔ jamana kɔnɔ sa fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ ka jamanadenw k'u dusukun fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw fɔ k'u cɛ bɛn parce que diɲɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ma bi embargo ni fɛn wɛrɛw faralen o yangannen bɛ an kunna an yɛrɛ dama k'a fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn bisigi ka ɲɔgɔn bɛsɛgɛ ne hakilila k'a fɔ ko nin t'a waati ye o ni ne ko n bɛna mɔgɔw wele ko n bɛna kumakan fɔ aw b'a dɔn n bɛna min fɔ wa munna aw b'o bisigi k'o kɛ k'o bɛna kɛ kuma jugu de ye ka ɲɛsin aw ma a ye mun kɛ n na non mɔgɔw ka sabali sa nin kuma ninnu nin de b'a jira ne la jaa fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin réseau ninnu na caman bɛ yen jaa bɛɛ ye nkalon parce que ne b'a dɔn nin ko nin ye nkalon ye faransi ambassadeur ne t'a dɔn hali waati min bɛ ne n'a cɛ n tɛ hali a san hakɛ dɔn ne yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn ye hali salamu aleykum hali cérémonie yɔrɔ la a ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ ne ka taa a ka yɔrɔ la ou bien a ka na ne yɔrɔ la tiɲɛ t'a la billahi alladhi la ilaha illa hu ne bɛ n ten turu masa min ye tiɲɛ t'a la jugukan don pour que ka jamanadenw hali bi k'anw dusukun k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ka mɔgɔw manipuler ka hakiliw manipuler pour que u ka se k'u sago sɔrɔ an na an ka denmisɛnninw ka sabali sa u ka maakɔrɔba kuma lamɛn sa jamana in ka hɛrɛ b'o de la juguw kɛlen bɛ ka jamana lamini fan bɛɛ fɛ marifatigiw bɛ ka jamana ɲuwari an yɛrɛ dama min bɛ yan n'an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se ka aw ladi hali a y'a janto ni min ko k'a bɛ fɛn fɔ dɔrɔn a bɛna min fɔ o t'anw fɛla ye koyi a b'a fɛ ka jamana de janfa ani ninnu de bɛ kɔnpolo la k'o kɛ dɔnkilidaw ye maa ka bɛɛ lajɛlen daminɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o fana ye hɛrɛ ye wa jamana bɛ se ka kɛ ko aw denmisɛnninw de bɛ jamana kunna ko maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka aw ladi o bɛ ɲɛ wa o bɛ se ka ɲɛ cogo di aw yɛrɛ bɛ sɔn o ma cogo di o y'anw ka jamana tabiya ye wa o y'a taalan ye wa o y'a kɛcogo ye wa a y'a ɲini k'a bɛ kari de ye o ma sɔn ka reçoit o de la a b'a fɛ ka kuma ne yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ kari ɲini k'a ye a ka ban ne n'a ka an kana ɲɔgɔn ye o ye hɛrɛ ye a ma wa ne y'a fa de n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ne y'a fa de n y'a karamɔgɔ ye n ye jamana alimami ye n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne kelen yɛrɛ k'a fɔ ko n b'a ɲini a ka ban o ye hɛrɛ ye a ma wa o y'anw ka jamana laada ye wa o y'an tacogo ye wa o ye ko ye mɔgɔ b'o kɛ dalilu ye wa non mɔgɔw ka sabali karamɔgɔ mɔgɔw ka sabali ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni ala sɔnna dimanche don kuranakalan in bɛ sen na an b'a la hali sisan a bɛ taa kuncɛ fo dimanche ni ala jɛna n'a ye ala mana n se ko kɛ min ye n b'o kɛ ŋaniya ye k'a ɲɛsin miskinaw ni dɛsɛbaatɔw la k'an dama kasi ka taa ala la k'an bolo fila yanga ala ye k'an dusukun kɛ ka ala wele jango jamana in tɔɔrɔ min b'a la degun min b'a la bɛnbaliya min b'a la ɲɔgɔnfanbaliya min b'a la o ko in bɛ se ka ban cogo min o ma zalika alallahi bi aziz ko tɛ k'a fɔ ko a bɛ ala kɛɲɛ o nka n'an y'an kɔnɔ jɛya ala ye ka ɲɛsin ala ma ni tiɲɛ ye ala b'an dɛmɛ ne y'a fɔ n ka futubaw la ma diɲɛ wuli kuma fɔ ko ye n ye kurannakan de fɔ n ko ni maaw jɛra ka ala sɔsɔ u ka jɛ ka tuubi o de y'a fura ye
hali bi an ka hakili to min y'a to jamana in bɛ ka yogoyogo a dɛsɛra ka sira sɔrɔ tɔɔrɔw b'a la bɔnsan tɛ o an ka n'o turu ɲini k'a da mɔgɔ wɛrɛ kun an k'a dan an yɛrɛw ka kɛcogow n'an ka junubuw n'an ka kɛwalew a caman y'o ye kuranna y'o de fɔ a ɲɛna wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ne ye alimami de ye ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ maaw ye ni alimami kan tɛ o maaw b'a fɛ ne ka kan jumɛn f'u ɲɛna wa o kuma minnu fɔra ni maaw bɛ k'a bisikiya a bɛna nin de fɔ a bɛna kɛ tan peut-être a bɛ ninnu contre la a bɛ ninnu minna n tɛ maa contre la n tɛna maa wele diɲɛ ka wuli n tɛna maa wele u ka bɔ n kɔrɔ fili maa ma ayi n ko n bɛ dugawu de kɛ ni n tilala dugawu la ladilikan min mana kɛ ne bolo parce que n ye cɛkɔrɔba ye aw yɛrɛ sɔnna ko n ye cɛkɔrɔba ye aw de ye ne wele ko n ye autorité morale n'o ye tiɲɛ ye ko n ye cɛkɔrɔba ye bɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ sɔnna min ma ka tɔgɔ in d'a la ne man kan ka aw bilasira ka aw ladi wa o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o tuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma a ka dimanche jira an na hɛrɛ la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ba ko jikɔrɔniya segi la ni maa min b'a fɛ k'a dɔn mun don ni sara ye a k'i ɲɛna wala nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ a b'a da kɔni o bɛ se ka faamu nka a b'a kɔnɔ ma kuma fɔlɔ ma fɛn fɔ fɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ wuli k'a jɔ a sen nka a bɛna fɔ tan a bɛna hakɛ ta bisimila non mɔgɔw fana bamanan ninnu ka sabali sa salamu aleykum ayiwa an balima lamɛnnikɛlaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kuma donso ko ten ko mɛn dan ye mɛn tigila ye o kuma nin wagati in na an y'a fɔ cogoya min na 0 heure kɔni sera ka ban yɛrɛ o kɔrɔ ye k'an bɛ tarata la o kuma n'o ye novembre kalo voilà donc a yɛrɛ bɔra ka imam Mamu Diko ka kɔrɔfɔ bɛɛ lamɛn hakili a ye faamuyali caman sɔrɔ a la donc maintenant n bɛna a ye ɲɛsin mun ye Abdramane Kulibali Alajɔn ye k'ale ɲininka a ka hakilata ye mun ye nin na a k'a ka analyse fɔ kɔrɔfɔ in kan je pense que nin kuma bɛɛ sɔrɔla Mamu Diko an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen u ko k'u bɛ fɛ ka mun ye kuranɛ kalan k'a bɛ fɛ k'o kɛ jikɔrɔni inshallah ko kunnafoni weleli bilalen kunnafonidila bɛɛ ma ko bɛɛ ka taga donc inshallah bɛɛ bɛna ye kɛnɛ kan hali ouverture média yɛrɛ bɛ taa ka taa lajɛ mun de bɛna bɔ an ka imam da kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ma donc o kɔrɔfɔ de kɔnɔ analyse caman kɛra bɛɛ y'i ka analyse fɔ an balila ka ja dɔ fana ye kumakan dɔ b'a kɔrɔ nazara dɔ kumakan b'a kɔrɔ a bɛ k'a fɔ ko Mamu Diko ko o ni Faransi ambassadeur ye ɲɔgɔn o de sababu la a bɔra ka nin jaabi fɔ nin kumakan ninnu kɔnɔ donc ko ale takun weleli kun tɛ foyi ye ka dugawu kɛ jamana ye ko ale kɔni hakilila foyi t'ale la n'o tɛ donc n bɛ ɲɛsin Alajɔn ma Alajɔn hakilila i ye kumaw bɛɛ lamɛn fo ka taa an y'u bɛɛ lamɛn i ka commentaire ye mun ye analyse jumɛn b'i bolo ok n bɛ se ka min fɔ na Cɔrɔnɔ n bɛ foli lase i ma fɔlɔ n weleli la ni ye an facɛ an ka imam n'i ye a ka kuma jateminɛ fɛn damadɔ bɛ yen nɔ i ka kan ka i sinsin minnu kan yanni an ka don a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ Cɔrɔnɔ an b'an sinsin kunnafoni kan fɔlɔ information Cɔrɔnɔ i b'a kalama ko fausse information ka jugu ka tɛmɛ hali bombe atomique kan ale de bɛ ale mana fɔ dɔrɔn ale bɛ se ka adamadenw futinɛ ka sina ka kɛlɛba la don jamana kɔnɔ donc yanni an ka don an ka imam ka kuma la an b'an base fausse information kan fɔlɔ k'an ka autorités interpeller mɔgɔ minnu to ka fausse information ninnu k'u divulguer ka olu exhorter Mali mago tɛ nin na sisan parce que a bɛna dusubɔ ye a bɛna ni dusubɔ ye hakili la Mali kɛra victime ye ni fausse information na mais on n'apprend jamais de nos erreurs a bɛ i n'a fɔ 2012 coup d'état nana cogo di on a traité l'ancien président de tous les noms dɔw yɛrɛ ko rebelle do ko a bɛ rebelle wele ale yɛrɛ de ye rebelle ka ɲɛmɔgɔ ye mais maliyɛn tila caman dara mɔgɔ caman dara la a kɔfɛ coup d'état kɛra hakili la Mali b'o kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ bi na quoi Cɔrɔnɔ n'i bɛ jamana fɛ i t'a manifester mais kana nkalon da mɔgɔ wɛrɛ la i ni mɔgɔ min ka opinion tɛ kelen ye o de kelen don Mali patriotisme kura ye sisan nɔ an bɛɛ ka jɛ ka kule fan kelen fɛ ni i ma kule n ka kule fan fɛ dɔrɔn e ye jamana in jugu ye donc du coup i mana fɛn fɛn fɔ o bɛ ta ka o déformer cogoya sugu dɔ la ka o bila opinion hakili la walasa ka e mangoya ka yira diɲɛ bɛɛ la ko e ye jamana jugu ye mais on peut pas s'en sortir comme ça donc mɔgɔ minnu bɛ fausse information di u k'a dɔn k'a fɔ ko ils ne rendent pas service au pays
ils ne rendent pas service aux autorités. Ne beau de fois qui aime bien châtie bien, d'autant plus que moi m'a châtié follow. Mais quoi n'est qu'à aina anga duo ke jamana e chibe mbolo ga lase ani nie francais pion et nous est client. Et puis en bas yé ou ba galou ni fenêtre ka da il a avec zéro preuve à l'appui. Donc moi je pense que en kananga korobaya anga bonina amena do imam nga kuma kono fausse information en kololo amena andado ola imam nga kuma en dobe ola kadaka abena ni juma e chorda abena ni division ni malik klale no bini bloc fladi division est clarité comme fara malik klale no bi ni bloc fly nous nous met transition fait nous nous transition fait c'est-à-dire ni transition comique ni amanya ni ekoko ibi dado ala ne fela la ni fin manya ebe classé qui est jamana jugo donc ni mogo bembi ni état fo vive asimi vive shogel abe foko état fait ka soro ibe soro erebe jamana fait ka teme uluka ne bo de fo personne n'a intérêt à ce que ces autorités là échouent. Mais autant ira ka fo ko ni sira jugu fere be ni no ou bien inyame fe no la mite I fela ye ko ite o nyefo o la iba imam ga kuma konnana ako me ni ne ko kombe o nyini esige anafabe ale era kanka ibanwa kada kan denu nga kalandenu o fene ko fe demsianu ne do obise ka jamana mara chugo di ko mo te awladi akuma rare jamana ti se ka mara ko mo te awladi o beda se ka bla boro kono. Donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'a b'u kɔnɔ ko minnu bɛ ka ladili kɛ minnu bɛ ka critique kɛ ko olu ye jamana jugu ye ne b'a fɔ o kuma nin tɛ Mali la parce que olu min bɛ ka fɔ bi a ye bɔ critique kɔnɔ a ka karisa dɛmɛ a ka baara kɛ ne bolo critique fɛnɛ n'i y'a ta de manière positive i bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a ka baara de kɛ o bon donc olu ye président dɔw critiquer yan k'a critiquer soulèvement kɛra fo k'o bɔ yen ne ko o wagati olu ka patriotisme tun bɛ min o wagati olu bɛ ka Mali min dɛmɛ bi o Mali kelenw de tɛ o wagati olu bɛ ka hinɛ min ɲini Mali la bi ne ko o Mali kelenw de tɛ o hinɛ kelen tun tɛ olu dusukun na. Donc moi je pense qu'il est temps que an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔna na an ka an ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma. Donc o la a ka kuma dɔ kɔnɔna na i bɛna ye a ko k'a ma ɲini yɛrɛ fɔlɔ ani président ka ɲɔgɔn ye parce que dɔw y'a fɔ a ko ani Asimi de ka ɲɔgɔn ye Asimi y'i ban. Bon donc a bɛ se ka kɛ n bɛ fili mais imam ɲɔgɔnna mɔgɔba jamana in kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko o bɛ mɔgɔ ɲini o b'a bali ka ban ka kuma o fɛ a bɛ se ka kɛ dɛ mais a dabali ban a bɛ mɔgɔ caman minɛ komi a ko min bɛ n kɔnɔ u tɛ o dɔn ka d'a kan a y'a minɛ a y'a fɔ o de bɛ se ka kɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ cɔrɔnɔ o ye nkalon de ye donc ni mɔgɔ min mako b'a la i bɛ taga dimanche don i bɛ kuma in lamɛn nka a ka kuma kɔnɔna na a ko n tɛna maa wele a ka gabakurun fili maa ma cɔrɔnɔ n tɛna maa wele a ka kojugu kɛ mɔgɔ la nka ani n tɛ mɔgɔ wele a ka bɔ an ka an fɛla yira k'an ka nisɔngoya yira a m'o fɔ dɛ cɔrɔnɔ. Donc on peut s'attendre à ce que a ka mɔgɔw wele n'o y'a sɔrɔ fɛn min man ɲi ni a ye avertissement fɔlɔ di ni mɔgɔw ma sɔn ma parce que à son habitude a bɛ avertissement di o. Mais e bolo o waati ye sisan yan. Cɔrɔnɔ a wagati ye sisan ye parce que ni i fɛla fɔ jamana ko la la manifestation est un droit constitutionnel. Ça fait partie des droits et libertés fondamentaux. Donc, soit en bas codable à PPO, en bas régime changé, en bas olu fait nous charia et olu comme nous autorisé en bas olu boy PPO, soit en bas toi en bas manifester. Moi d'autres qui manifester bi pour soutien ira. Donc, nous code fait n'avec akeni au mai. Donc, fait au droit olu bolu ka bon au croit t'écouter jamana fait écouter transition fait. Manifestation il sait qu'à manifester code kama. Ni fait un cadre anga ketanto. Donc peut-être il fait là que l'on a démonstration de force là au bec souvent ni jamala body fin faux il était au combien on rate des 600 d'autant plus que moi doit vivre do faire c'est que bon changeons c'est là au thème rochita ka ike mo jouer ma fo ka be ka mo la bode mais a kontuna mo de labo ka ba kunfli mais anintuna mo labo tout court ça fait 2 aga kuma konna na ibna ye mo mino aba fi aka France kala madame nebi n'a fɔra ko Faransi mɔgɔw k'a faamu Faransi dugu ko tɛ nka Faransi ɲɛmɔgɔw politiki min b'u bolo k'a ɲɛsin Afiriki ma hakili la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko i bɛ Mali fɛ i bɛ nin yɔrɔ in ye wa a ka di i ye politiki ka changer ɔ a ko fɔlɔ ale tun bɛ tiɲɛ fɔ Faransi wagati mɔgɔ tigi olu bɛ min parce que Mali kɛra fɛn de ye sisan
ni e t'a fɔ dɔrɔn vive la transition a bɛ fɔ ko i sannen don Faransi fɛ walima fangakɔrɔ mɔgɔw i sannen don olu fɛ a bɛ fɛ k'o nuance bɛɛ de bɔ yen mais pour que ka mɔgɔw ka lanterne éclairer le dimanche an bɛ taa an b'a lamɛn min b'a fɛ n'a y'o fɔ an bɛ an da don o fɛn la k'o décortiquer nka a ka kuma bakurubaya la a bɛ ka min ɲini mɔgɔw fɛ nkalontigɛ ka dabila kunnafoni kolon di ka dabila mɔgɔw ka to y'u ka kuma ka da kan a ko ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko mɔgɔw tɛ kuma donc mɔgɔw ka to y'u ka kuma o b'a yira ko la liberté d'expression est extrêmement menacée au Mali actuellement parce que ni o tɛ a tɛna fɔ ko ka mɔgɔw to y'u hakilinataw fɔ. D'accord. Merci beaucoup ala jɔn bɛ ɲɛsin Jefa ma waati na i fana ye imam ka kɔrɔfɔ lamɛn i fana ka analyse mun yala tari ala jɔn ye mun fɔ o don wa. Ouais, Tchorno ala jɔn kɔrɔfɔ minnu fɔ a dɔw bɛ sɔnna minnu ma pratiquement an bɛ se k'a fɔ ko a sɔnna n sɔnna a caman ma mais ne fana hakilinata ye mun ye n fana bɛ se k'o di par rapport à la sortie de l'imam c'est-à-dire imam ka boli la i bɛ mun ye fɔlɔ i b'a ye k'a bɛ ka alerte de kɛ alerte kɔfɛ a b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko boli mun n'a programmelen don ale bolo a boli mɔgɔw b'a fɛ k'a saboter a bolo c'est-à-dire kumakan yɛrɛ bɛ boli o de kan fɔlɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kuma in nana mun de kan an b'o kuma n'o de ye fɔlɔ kuma nana de parce que vocal dɔ de bɔra vocal mun n'an tulo bɛ worobo kumakan na la wa worobo kumakan in fana la tubabukan de bɛ k'a fɔ ko imamu bɔra k'a taara ani Faransi ambassadeur ye ɲɔgɔn ye donc ko yali imamu bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko parce que dɔ wɛrɛ tɛ o n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn ko maliyɛn caman de bɛ minnu jɛlen tɛ ni Faransi ye bɛɛ b'a fɛ k'a fɔ ko Faransi ka taga donc ni nin vocal sugu bɔra k'a bila a bɛ mun de yira c'est pour attirer l'attention du peuple malien pour dire que a y'aw togo dɔn imam b'a fɛ ka boli mun kɛ n'o de ye k'a fɔ k'a b'a fɛ ka prière dɔ kɛ min ye kuranɛ kalan ye k'o fana kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko ka message dɔ b'a bolo kumakan dɔ bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma a y'aw togo dɔn parce que maa mun don ani Faransi de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ parce que déjà aujourd'hui ala jɔ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la qui est très important o ye yɔrɔ jumɛn n'i y'a ta k'a lajɛ bi Tchorno même nous on a été victime de ça bi y'a dɔ fɔ dɔn de n b'a fɔ même nous on a été victime de ça o ye jumɛn ye bi bi na anw ka jamana kɔnɔ tant que n'i ma bɔ k'a fɔ ko vive la transition vive Assimi vive Choguel tant que n'i tɛ bɔ k'o kɔrɔfɔ ninnu fɔ Tchorno a bɛ fɔ ko Faransi ye e sara a fɔra ko Faransi ye ne san o a fɔra ko Faransi ye e Tchorno san o a fɔra ko Faransi ye ala jɔn san o mais a preuve bɛ jɔn de bolo a preuve tɛ mɔgɔ si bolo donc c'est la même chose également avec le vocal qui est sorti vocal min kɔnɔ a bɛ fɔ ko wayi ko imamu ko ani Faransi ambassadeur ye ɲɔgɔn ye donc c'est une manière ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa imamu ye kuma min fɔ a ye kumakan mun fɔ k'a fɔ ko a b'a fɛ ka bɔ c'est une manière de décourager les gens k'a yira maaw la a kana taga parce que imam filɛ nin ye Mali jugu de don ani Faransi de bolo n bɛ ɲɔgɔn bolo donc c'est pourquoi imam bɔra ka rectification kɛ a yɔrɔ la d'autant plus que maa wɛrɛw de bɛ yen fana Tchorno minnu bɛ ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ o ye mun ye dɔw y'a yira u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko a ka kan c'est à dire que autorités ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati nin wagati nin na ko mun ye état d'urgence ye ko k'o décréter sisan walasa mɔgɔw kana se ka fara ɲɔgɔn kɛ o kɔrɔ ye mun ye sisan imam ko k'a b'a fɛ ka prière collective mun kɛ pour que ka se k'o empêcher Tchorno a y'o tɛmɛnen kɔfɛ ko maa o maa bɛ transition fɛ o minnu tɛ transition fɛ o kana sɔn jama dalajɛ ka kɛ yɔrɔ si moi je pense que an bɛ état d'urgence la a mɛnna o an bɛ état d'urgence la bila côté o mais a ko k'a b'a ka prière de kɛ Tchorno a m'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔw labɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ don imam ka message kɔnɔna la imam b'a fɛ ka mun de yira fɔlɔ d'abord ne ye imam ka kumakan ninnu ta k'a lajɛ a b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko kumakan mun n'a bɔra k'a fɔ ale ni Faransi ambassadeur ye ɲɔgɔn ye ko nkalon don o ye kelen ye fɔlɔ a filanan maa minnu bɛ ka a waleya u tɛ ka waleya cogo wɛrɛ foyi la ka walasa ka se k'ale tɔgɔ tiɲɛ a ka kuma kɔnɔna la a bɛ kuma dɔ fɔ qui est très important o kumakan ye mun ye a b'a yira a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ale tɛ maa wele ka taga a ka maa wele kun tɛ ko pour que mɔgɔw ka taga c'est à dire que u ka bɔ an ka taa jamana ciw bɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ c'est une manière de dire que ne ka wele kun to u ye donc ni mɔgɔw ye message don aw tila ou ni mɔgɔw ye kumakan dɔ lase aw ma k'a fɔ ko ne hakilinata y'o de ye k'a sɔrɔ o tɛ ne ka laɲini ye wa n ka kuma bɛna boli min kan o ti dɔwɛrɛ ye n bɛna taga de parce que jamana bɛ gɛlɛya la i n'a fɔ kunun ne yɛrɛ y'a fɔ plateau kan cogo min na n ko imam ka point de presse voilà n ko a ka point de presse an t'a dɔn a bɛna min fɔ fɔlɔ n ko mais anw b'a hakilinata di n ko ne b'a dɔn a tɛna fɛn wɛrɛ fɔ
mun tɛ tali kɛ Mali ka degun kan ko parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ dɔgɔkun caman bɔ a bɛ jumakun 3 bɔ imam bɛ bɔ a bɛ alerte kɛ a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que en quelque chose c'est pour dire que je ne suis pas d'accord avec la gestion du pays je ne suis pas d'accord du fait que kow bɛ ka taa cogo min na n ko a ka bɔli fana bɛ se ka kɛ dɔw bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ bɔ de walasa k'a jira k'a fɔ ko wale dɔw bɛ ka kɛ kunun anw de ye kɛlɛ kɛ i m'a ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a b'a jira ko mɔgɔw de donna ale kan k'a jira ale la k'a fɔ ko ale ka kɛ autorité morale ye kunun donc ça veut dire que kunun kuma tun b'ale bolo bi kuma tigɛlen don ale la n'a ko k'a bɛ bɔ kunun n'u bɔra u m'a fɔ k'a ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ o maa si ma sɔrɔ min ko imamu ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun donc n'a ko k'a bɛ bɔ bi munna mɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ k'a ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien c'est une manière de lui dire de ne pas parler Thierno en tout cas qu'on le veuille ou pas a ka d'an ye a man d'an ye a ka di maa min ye a man di maa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi n'o ye camancɛ fanga ye l'imam a contribué n bɛ se k'a fɔ ko en grande partie Thierno n'i y'a ye IBK taara ka bɔ fanga la ala ni imam sababu donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye wulikajɔ k'o la Thierno walasa o ka bɔ yen maa de don maa mun a ko k'a bɛ segin ka taga a ka misiri kɔnɔ mais a tagalen kɔfɛ a ka misiri kɔnɔ c'est tout à fait normal Thierno qu'il surveille qu'il veille parce que d'autant plus que je ne donnerai un chèque blanc à qui que ce soit ça veut dire que n tɛ maa si de to yen ne tɛ yan maa kama mais n ka jamana de ka di n ye c'est ce qu'il a dit dans ses propos c'est pour dire que Thierno ne ma sɔn imam ma ne ma kuma caman ne bɛ fɛn dɔ fɔ par exemple ni imam ye par exemple ni nomination ni fɛnw kɛra ni mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko imam ye nomination kɛ ne bɛ bɔ k'a fɔ ko imam ka baara t'o ye mais ni fɛn fana fɔra maa mun tɛ tiɲɛ ye Thierno ne da tɛ valise ye ko n t'o bɔ k'o fana fɔ ne bɛ bɔ k'o fɔ kumakan min bɛ ka fɔ imam ma mɔgɔ minnu b'a fɔ bi k'a fɔ ko imam ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ne bolo olu bɛ fili la a fɔ ko mun na Thierno imam ye degun sɔrɔ yan k'a sababu kɛ Faransi ye imam ye degun caman sɔrɔ yan k'a sababu kɛ Faransi ye ne bɛ se ka imam bisigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye fo k'a fɔ ko imam ni Faransi de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka bisigi ni fɛn bɛɛ ye quoi fo ka se o ma parce que n b'a dɔn mɔgɔ mun don waati min na M5 RP b'a ka kɛlɛ 12 fili la ni mɔgɔ hakili b'a la kosɛbɛ don min na a ye ɲɔgɔn sɔrɔ semasi kɛnɛ kan imam ye kɔrɔfɔ dɔ ta a ko ko nous ne sommes pas d'accord avec l'ingérence étrangère ko an ka jamana de y'anw ta ye nous sommes un peuple debout on est un pays souverain un pays indépendant an bɔra mɔgɔbaw de la anw tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ on n'est pas un peuple soumis don min na an tun bɛ semasi kɛnɛ kan imam y'a fɔ k'a fɔ ko anw tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a b'a a ka loi dicter anw kunna ce jour là il parlait de la France waati mun na ni imam bɔra ka kuma caman fɔ imam Faransi télé la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko waati dɔ tun kɛra u bɔra ka imam fusiller yan u bɔra ka kuma caman fɔ imam ma u ye fɛn sugu bɛɛ fɔ imam ma u ye tɔgɔ Faransi yɛrɛ maa mun y'a tɔgɔ tiɲɛ o la Thierno maa mun k'i tɔgɔ tiɲɛ i ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko e ka alors que e yɛrɛ ka combat ye mun ye o de lafiya bɛ se ka na i ka jamana kɔnɔ olu mɔgɔw ka e tɔgɔ tiɲɛ e ka tila tuguni mɔgɔw ka tila tuguni k'a fɔ ko wayi ko e n'o tigilamɔgɔ bɛ c'est-à-dire que ça n'a pas de sens en fait Thierno mais tant que pas là jɔnjɔn t'i bolo a la i m'u fila jɔlen ye voilà m'u ye i m'a ye nɔ i tɛ se ka fɛn fɔ quoi c'est-à-dire que je ne suis pas là en fait moi je ne suis pas là pour défendre l'imam mais ni min ye tiɲɛ don min na an k'o fɔ l'imam je peux tout lui reprocher ka tɛmɛ k'a fɔ k'ale Faransi ka di Thierno parce que ne ɲɛ t'a la imam ni Faransi ka di cogo min na bi ma imam bila Faransi kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen b'o kalama minnu bɛ k'a fɔ bi k'a fɔ ko imam ni Faransi de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Thierno ne bolo olu yɛrɛ ni Faransi ka surun ka tɛmɛ imam kan wa maliyɛn minnu yɛrɛ n'anw yɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa Thierno an bɛ k'a fɔ Faransi ka taali mun kɛ o Faransi ka taga Thierno maa si tɛ Faransi c'est-à-dire que maa si tɛ yan mun b'a fɔ ko Faransi ka bila ɲɛna an y'o dénoncer nin plateau in kan a ka ca an na o na ye an b'a fɔ ko Faransi ye wagati mun kan ka jamana kɔnɔna la ko a ka kan u ka taa parce que leur bilan est négatif an y'o fɔ yan an y'o caman fɔ yan mais o bɛɛ la Thierno mɔgɔw sɔrɔla mun ko anw ni Faransi ya anw san donc a tɛ ban quoi c'est-à-dire que a tɛ ban mais o n'i ka jamana ka di ye n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko n bɛ nin fɔ n ka autorité ma k'a fɔ n bɛ nin wale kuma ninnu fɔ Thierno autorités bɛ baara ɲuman kɛ n'u ye baara ɲuman kɛ an bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ anw tɛ se ka jamana foyi sɔrɔ mun ka d'an ye ka tɛmɛ Mali kan tout comme l'imam aujourd'hui il est dans son rôle autorité morale de kun don bi bi na Thierno ni jamana ma bila arayi kan an b'an tɛgɛ ɲɛsin a ma waati dɔ tun kɛra imamu y'i da don mun de fɔra a fɔra ko imamu e bɔra ka kɛlɛ kɛ ko minnu na kunun ko a kow bɛ ka waleya ko munna i tɛ ka bɔ ka kuma mɔgɔw y'a accusé o maintenant Thierno n'a bɔra a tɛ bɔ k'a fɔ ko bon mɔgɔw ma a ye bɔ a ka transition mɔgɔw kɛlɛ non a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ de k'a fɔ transition mɔgɔw ye bon kunun kɛlɛ kɛra mun kama walasa lafiya bɛ se ka na anw ka jamana kan kɛlɛ tɛ ka taga o tagabolo kan donc a ka kan aw ka taa ni nin sira aw ka taa ni nin sira ye sinon n'an m'aw kɛ anw bɔra kunun ka kɛlɛ kɛ ko mun kan walasa aw kana fanga la a ma lasabati parce que mɔgɔw fana de jigi dalen b'a kan wa mɔgɔw fana kɔntilen bɛ imam de kan donc il est la voix des sans voix
donc c'est tout à fait normal isu chorno akabo ka foka be kuma wa ka kuma fana mo kana na foko wa ka na bole ko mo ka boka transition déstabiliser non ça n'a rien à voir ça dit que mo ka bo imagination kon la jamana ka bi c'est important donc voilà merci Jefara vraiment bi faut que wala ñu mon ala jom bi fana foko sobe aka analyse ñana vraiment c'est des analyses vraiment tellement pertinentes ati temenika ayi kuma be foka banga kuma kelembe fango nyashi jamana duma anga klito kuna fununa beti bekera kuma kela les réseaux sociaux il faut qu'on fasse extrêmement attention bemanga ke kuma kela les réseaux sociaux ami kile munabi bekera yi alniya dabla ka foko makana kuma réseaux sociaux ka malabi jamana wero be mo sikleme o kuma fo femi uja nga akana dabeka kuma ayi ulame nga akana gringa dala maliya be dakola ti tanki ima sadiki alnuma prévu bi dalati il faut ko de dabla jamana kono absega nan chene jamana kono absega nan ni kele jamana kono absega nan ni mashiba jamana kono ima e bibi na nga ouverture média ka plateau sans fait bi non mais kuma famba fo akarsa ni voix prévu bemi ikala nyini bemi prévu bemi na tiki bonne prévu jamana bi joni knyade jamana bi joni kuma hakika wude ama nyina li bi chamanja fanga yi alaka barka douala la nyini kele bambet la we chamanja fanga bi nye ali bi ami do ke anga fa barakelo yi le président de la transition colonel Assimi Goïta amba na ka chedon foko wala nyimondo ka do samuma beku sama akli nyumana Mamoud Digo fendi se ka fond wati na ere kuma do fo c'est important tant qu'il ima kuma nu la me folo abina mu de fo mumina teme kuma nu nga abse ke conseiller abse ke aba fo vraiment transition en sonné do wati na ko bi kanye ngani yoroni mbe no fo nga jatemina o bebe se ka ke donc il faut que o ka laje folo abina teme sira jumenga wala analyse soro kana donc amba fo mo ko aklito kuma langolo njaira réseaux sociaux ka man na sku be chaira ma nyuma ni malangulo abedu na nywana ambe gnye kle munabi amba fo alaka anoya nye alibi anga famo alaka jamana ta fanga dula no kera on balma mumbia amuso na ndew ana balma u bebe here soro o de on la nyini ambe do ke jamana alibi mali alaka tanye alaka jamana mbono gola chorno jebi be fo ka be wala nyimondo o dinga balma ko abalma ke l'enfant de Segwe du Futatoro mba fo alibi alaka ngala nyumu sabati. Merci à toutes et à tous. Alaka mboshula. Au revoir. Société Sodima ka safine kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RG Cosmétiques. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RG Cosmétiques.